ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദേവനുക്ക് മഹിമയുണ്ടാകട്டும். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആണ്ടവരാகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும். നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വന്ദനം. உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். തുടർന്ന് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. தொடர்ந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മാർക്ക് സുവിശേഷം 4-ാം അധികാരത്തിക്ക് നേരാக ഇന്ന് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുദിനം പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാം. വേദപുസ്തകത്തെ നാം പഠിപ്പதை பொறுத்து അനേക കാര്യങ്ങളെ നാം വേദത്തിൽ നിന്ന് കற்றுക്കൊള്ള முடியும். ദൈവവചനമാണ് നമുക്ക് ഒരു ആത്മീകമായ വളർച്ചയെ തരുന്നത്. ആവിക്കുரிய വളർച്ചയെ നമുക്ക് തരുவது என்பது ஆண்டவருடைய வார்த்தை. ദൈവവചനമില്ലാതെ നമുക്ക് വളരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ஆண்டவருடைய வார்த்தை இல்லாமல் நாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர முடியாது. നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യന് ആഹാരം ആവശ്യമാണ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ അകമേയുള്ള മനുഷ്യനും ஆகாரம் ஆவசியமான. நம்முடைய வெளிப்படையான இந்த சரீரத்திற்கு வளர்ச்சிக்கு ஆகாரம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதுபோல நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு ஆகாரமாக உணவாக ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறார். പിശാചിനാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, പിശാച് ആളുകை ചെയ്യக்கூடிய இந்த துன்மார்க்கமான உலகத்தில் நாம் வாழும்போது നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന് ശരിക്കുമുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. நம்முடைய உள்ளான மனிதனுக்கு சரியான ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமான ஒன்று. നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 3 നേരമെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ഈ പുറമേ ഉള്ള ആളിന് ഫുഡ് കൊടുക്കും. இந்த வெளிப்படையான சரீரம் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 3 வேளையாவது நம்ம சாப்பிடுறோம். പക്ഷേ അകമയുള്ള ആളിന് വേണ്ടുന്ന വിധത്തിൽ ആഹാരം എത്ര പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യമില്ല. உள்ளான மனுஷனுக்கு நம்ம எத்தனை பேர் சரியான ஆகாரத்தை கொடுக்கிறோம் என்பது எனக்கு தெரியாது. ഏതായിരുന്നാലും ശരിയായ ആഹാരം കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. எப்படியானாலும் சரியான ஆகாரம் இந்த உள்ளான மனிதனுக்கு கிடைக்காவிட்டால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நாம் ஜெயிக்க முடியாது, வெற்றி பெற முடியாது. ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് വളരെ സഹായമാണ്. இந்த புஸ்தகம் அதற்கு நமக்கு மிகவும் உதவி செய்கிறது. പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല. இதை சும்மா கையில பைபிள்ல கொண்டு போறதுனால எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. ഇത് നമ്മൾ ദിവസം തോറും വായിച്ച് പഠിച്ചാലേ അത് പ്രയോജനമാകുകയുള്ളൂ. ஒவ்வொரு நாளும் இதை படித்து தியானம் பண்ணதால் இது நமக்கு பயனை தரும். ഒരു പക്ഷേ ആർക്കെങ്കിലും വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള ഓഡിയോ ബൈബിളൊക്കെ നമുക്ക് സുലഭമായി ലഭിക്കും. ஒருவேளை உங்களுக்கு வாசித்து படிக்க இயலாதவர்கள், ஒரு கண் பார்வை இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது படிக்காமல் இருக்கலாம், அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த நாட்களிலே ஆடியோ பைபிள் கேட்கக்கூடிய வேதாகமும் நம்முடைய மொபைல்லையே கேட்கக்கூடிய அளவில் வசதிகள் இருக்கிறது. എന്തായാലും ദൈവവചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കണം, வாய்க்கணும், படிக்கணும், கிரகிக்கணும், இதெல்லாம் வேணும். எப்படியானாலும் இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் மிகவும் கவனத்தோடு கூட படிக்க வேண்டும், கேட்க வேண்டும், இதை தியானிக்க வேண்டும். ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദു ആയിരുന്നു. நான் ஒரு இந்துவாக இருந்தேன். എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഞാൻ വിശ്വാസി വന്നതിന് ശേഷം, நான் விசுவாசத்துக்குள்ளால வந்ததுக்கு பிற்பாடு எனக்கு மிகவும் விருப்பமுள்ள ஒரு புஸ்தகம் இந்த புஸ்தகம். ഇത് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് വായിക്കുന്നത്, അത് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി. நான் இந்த புஸ்தகத்தை மிகவும் கவனத்தோடு ஏதாவது கிடைக்குமான்னு அந்த ஆர்வத்தோடு நான் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த புஸ்தகத்தை படிக்கிறேன். ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ കൂടിയ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചു. காலையில் உள்ள ஆராதனையில் இங்கே கூடி வந்தவர்களோடு கூட நான் பேசினேன். ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. இப்போ நான் தொடர்ந்து பிரசங்கம் பண்ண போகிறேன். സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ഒരു പ്രസംഗം പിന്നെ വേറൊരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. பொதுவாக எனக்கு விருப்பம் காலையில் ஒரு பிரசங்கம், அதுக்கு பிறகு 2வது ஆராதனையில் இன்னொரு பிரசங்கம். ஏன்னா சில சமயங்களில் காலையில் வந்தவங்க திரும்பவும் 2வது பிரசங்கத்தில் இருப்பாங்க, அதனால அப்படி மாற்றி பண்ணுவேன். അങ്ങനെയല്ല അല്ല രാവിലെ വരുന്ന ഒരു ആള് വേറൊരു ഗ്യാതറിങ്ങിന് വേറൊരു. ஓகே, அப்படி இல்லை. காலையில் வாரங்களுக்கு ஒரு பிரசங்கம், அடுத்த செய்தி இன்னொன்னாக இருக்கும். பொதுவாக ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ്. இப்போ ஒரு மாற்றத்தை நான் உண்டு பண்ணுகிறேன். அது காலையில் பண்ணது அப்படியே பண்ண போறேன். അതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ஓகே ஓகே. அவர் என்கிட்ட கேட்டார் காலையில் பண்ணவா வேற. நான் சொன்னேன் காலையில் பண்ண பிரசங்கமே போதும்னு சொன்னேன். അത് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അതിൽ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ அப்படி അതേ പ്രസംഗത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദയവേത് രാവിലെ ഉള്ളവർ ഉത്തരം പറയാതിരിക്കണം.
சில நான் சில ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. கேள்விகள்லாம் கேட்பேன். ஒருவேளை காலையில் இருந்தவங்க யாராவது இங்கே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டாம். അവര് മിണ്ടാതിരിക്കണം. நீங்கள் பேசாமல் இருக்காங்க, யாரும் இல்லை. ഇല്ലേ? இருந்தாலும் தெரியாது. ഓക്കെ ഓക്കെ, പ്രൈസ് ലോർഡ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നമ്മളിനി ദൈവവചനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. നാം ആണ്ടവരുടെ വാർത്തയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഞാൻ ഈ എന്റെ പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുடைய கவனத்தையும் என்னுடைய செய்திக்கு நேராக நீங்கள் வைக்கும்படி அன்புடன் கேட்கிறேன். യേശുക്രിസ്തു വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പോയവന്റെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ. இயேசு கிறிஸ்து விதை விதைக்கிறவனை குறித்தான ஒரு உவமையை சொல்லி இருக்கிறார் வேதாகமத்தில். അത് 3 സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அது 3 സുവിശേഷങ്ങളിலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മത്തായി, മാർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്. മത്തായി സുവിശേഷം, മാർക്ക് എഴുതിയ സുവിശേഷം, ലൂക്കാ എഴുതിയ സുവിശേഷം, മൂന്നിലും അത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യോവാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ അത് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ 3 സുവിശേഷങ്ങൾക്കുള്ളിലുള്ള വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പോയവനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഉപമയാണ്. ஆகவே இன்று நான் உங்களோடு கூட சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவென்றால், இந்த 3 சுவிசேஷங்கள் மத்தேயு, மார்க்கு, லூக்கா ஆகிய சுவிசேஷங்களிலே விதை விதைக்கிறவனை குறித்துதான அந்த உவமையை குறித்து நான் உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன். അപ്പോൾ അതില് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കുറിവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് മർക്കോസ് 4:8 நான் முதலாவது உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடிய வார்த்தை என்னவென்றால், மார்க்கு எழுதிய சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம். അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. யாராவது வாசித்தா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, படிங்க. ഓക്കെ. മലയാള ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: മറ്റു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണിട്ട്. மலையாளம் பைபிள் எப்படி எழுதியிருக்கு? மற்ற சில வேறு சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்து മുളച്ചു, அது முளைத்தது, വളർന്നത്, ഫലം കൊടുത്തது. 4 കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കേണ്ടത്. ഒരു പ്രോഗ്രസീവായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. വിത്ത് വീഴണം. 4 காரியங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது ஒரு வளர்ச்சியினுடைய ஒன்றாக பார்க்கிறோம். விதை தரையில் விழ வேண்டும், அது முளைക്കണം, அது முளைக்க வேண்டும், அது வளരണം, அது வளர வேண்டும், പിന്നെ ഫലം കൊടുക്കണം, அப்புறமாக அது பலன் காய்க்க வேண்டும். 4 കാര്യങ്ങൾ പ്രോഗ്രസീവായി നടക്കണം. 4 காரியங்கள் அப்படி தொடர்ச்சியாக நடைபெற வேண்டியவை. നമ്മിലും അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. நம் ஒவ்வொருவரிலும் அது அப்படியே இருக்க வேண்டும். ശരി. വിത്ത് നമ്മിൽ വീഴണം. விதை நம்முடைய இருதயத்தில் அது விழ வேண்டும், அது முளைക്കണം, அது முளைக்க வேண்டும், அது വളരണം, அது வளர வேண்டும், அது ഫലം കൊടുക്കണം, அது பலன் காய்க்க வேண்டும். അപ്പോൾ ഇത് കർത്താവ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്. യേശു இதை குறித்து சொல்லும்போது நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை அவர் சொல்லுகிறார். എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അതത്ര മനസ്സിലായില്ല. சீஷர்களுக்கு அது அவ்வளவாக புரியவில்லை. പിന്നീട് കർത്താവ് അതിന്റെ പൊരുൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. அதற்கு பிற்பாடு அதை குறித்து விளக்கமாக இயேசு சொல்லிக் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். അതെ, അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കർത്താവ് അതിനെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. இந்த ஓமையை சொல்லும் போதே அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை. ஆகையினால் அவர்கள் திருப்பி வந்தபோது அவர்களிடத்தில் அதை விவரமாக சொல்லிக் கொடுக்கிறார். ആ ഉപമയിൽ യേശു പറഞ്ഞത്, വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ഒരുവൻ പുറപ്പെട്ടു, വിത്ത് വിതച്ചു. அந்த ஓமையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, விதை விதைக்கிற ஒருவன் விதைக்கும்படியாக புறப்பட்டு அவன் விதைத்தான். ചിലത് വഴിയരികെ വീണു. சில விதைகள் வழி அருகே விழுந்தது. ചിലത് പാറസ്ഥലത്തേറെ മണ്ണില്ലാത്തടത്ത് വീണു. சில விதைகள் பாறை உள்ள இடம், அதிக மண்ணில்லாத இடத்திலே விழுந்தது. ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ വീണു. சில விதைகள் முற்களின் இடவே விழுந்தது. ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു. சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் ആ விழுந்தது. നല്ല നിലത്ത് വീണത് 30, 60, 100 മേനിയായി വിളഞ്ഞു. நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகள் 30, 60, 100 மேனியாக பலன் கொடுத்தது. ചിലത് വഴിയരികെ വീണു. ചില വിത്തുകൾ വഴിയരികെ വീണു. சில விதைகள் வழி அருகே விழுந்தது. ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വഴി? இந்த வழி அருகே விழுந்த விதை என்று சொல்லுகிறோமே, அது என்னது? ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? வழின்னு சொல்லக்கூடியது என்னது? വഴി എന്താണ്? இப்ப இதையே சொல்லுங்க. வழி என்னது? பாறை. അത് പറവ വന്നു. பாறை என்னது? முள்ளுள்ள இடம் என்னது? நல்ல நிலம் என்னது? എന്താണത്? அது என்னது? அந்த இடத்தை பற்றி சொல்லியிருக்க என்னதுன்னு. ആദ്യം നമുക്ക് വഴിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. വഴി എന്താണ് വഴി? வழி அருகே விழுந்ததுன்னு சொல்றோமே, அந்த வழி என்னது? നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിള് നിങ്ങൾ വായിക്കും. இந்த வேதாகம் எல்லாரும் படிக்கிறீங்களா? അപ്പൊ വായിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. മനസ്സിലാക്കാതെ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ?
நீங்க இப்போ வழின்னு கேட்டதுனால தான் அப்படி திணறி நிற்கிறீங்க. இந்த மூணையும் நீங்க நாளையும் சொல்லுங்க. வழி നാലെയും சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா ஈஸியா சொல்லிடலாம். അത് എല്ലാം ചില சொல்லிடலாம். ആളുകളെ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 2ാം വാക്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാല് അവർ 1 തൊട്ടേ പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ആയാൽ അവർക്ക് പറ്റും. ഏത് 1ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 2வது வசனத்தை சொன்னா ஆச்சரியங்கள வராது. ஆனா 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா எல்லாம் வரிசையா வந்துரும். യെസ്. സംഗീതം ഒന്നാം സംഗീത അല്ലേ വന്നതിനല്ല 1ആം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 2ാം വാക്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്വല്പം നേരം ആലോചിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് 1ആം വാക്യം തൊട്ടേ പറയും. അപ്പോഴും ഞാൻ പറയും 1ആം വാക്യം വേണ്ട, 2ആം വാക്യം മതി. ശരി, ഓക്കെ. വഴിയരികെ വീണു. ചിലത് വഴിയരികെ വീണു. എന്താണ് വഴി? അത് പറയും നോക്കട്ടെ. വഴി അരികെ വീഴുന്നത് அந்த വഴി എന്ന് சொல்லக்கூடியது என்ன? വഴി എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണം. ഞാൻ വീണ്ടും അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. പാറ സ്ഥലത്ത് ഏറെ മണ്ണില്ലാത്ത സ്ഥലം അതെന്താണ്? പാറ അധിക മണ്ണില്ലാത്ത ഇടം അത് എന്നത്? മുള്ളു നിറഞ്ഞ ഇടം എന്താണ്? മുള്ളുള്ള അത് പറ്റി വേദം എന്നെ ചൊല്ലുகிறது. മുള്ളുള്ള ഇടം എന്നത് அந்த ഇടം. ഇനി ഞാൻ പറയാം. ബൈബിൾ വായിക്കാം നമുക്ക്, അല്ലാതെ ശരിയാവില്ല. മർക്കോസ് സുവിശേഷം 4 അതിന്റെ 15. മാർക്ക് 4ആം അധികാരം 15வது വചനം. அவருடைய இருதயங்களில் விதைக்கப்பட்ட வசனத்தை எடுத்து போடுகிறான். இவர்களே வசனம் விதைக்கப்பட்ட வழியருகானவர்கள். அப்போ എന്താണ് ഈ വഴി? அப்போ வழின்னா என்னது? என்ன இது வாയിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? இதை படிச்ச வசனத்தை கேட்ட உடனே சாத்தான் வந்து அவர்கள் இருதயங்களில் விதைக்கப்பட்ட வசனத்தை எடுத்து போடுகிறான். இவர்களே വസനം വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വഴിയരുകാനവர்கள். അപ്പോൾ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തെയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. വഴി அந்த பாதை அந்த நடை വഴി പോലെയാണ് ചിലരുടെ ഹൃദയം. വഴി നടൈപാதை പോലെ ചിലരുടെ ഹൃദയം. ആ വഴിയിൽ വീണ വിത്ത്, ആ ഹൃദയത്തിൽ വീണ വിത്തിനെ വഴിയിൽ വീണ വിത്തായിട്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. அப்படி சிலருடைய இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்ட விதையை வழி அருகே விழுந்த விதை என்று சொல்லி சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு. അതില് പറവ വന്ന് വേഗത്തിൽ ആ വിത്തിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെകുത്താൻ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറി വീണ വിത്തിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി എന്നർത്ഥം. பறவைகள் வந்து அந்த விதையை பட்சித்து போட்டது என்றால் பிசாசானவன் வந்து அவருடைய இதயத்தில் இந்த விதை உள்ளால போன உடனே வசனம் உள்ளால போன உடனே அதை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டான் என்று அர்த்தம். അത് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ശരി, അപ്പൊ 2 വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം, അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും. அவ்வளவு கிளியர் ஆகலைன்னா 2 வசனம் கூட படிக்கலாம். ലൂക്കോസ് 8:12. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 8ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். മത്തായി 13:19. மத்தேயு 13:19. வழியருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு பிசாசானவன் வந்து வசனத்தை அவர்கள் இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடுகிறான். അതാണ് കാര്യം. അടുത്ത മത്തായി மத்தேயு 13ஆம் அதிகாரம் 13:19. ஒருவன் ராஜ்யத்தின் வசனத்தை கேட்கும்போது கேட்டும் உணராது இருக்கும்போது பொல்லாங்கன் வந்து அவன் இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்டதை பறித்து கொள்ளுகிறான். അവനേ വഴിയരികെ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ. അപ്പോ വഴിയരികെ വിത്ത് വീണു, അത് പറവ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. കർത്താവ് അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിത്ത് വീഴാനേ പറ്റുള്ളൂ, ഉടനെ തന്നെ ചെകുത്താൻ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കളയും. അത് മുളയ്ക്കുകയോ വളരുകയോ ഫലം കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല. வழியருகே விதைக்கப்பட்ட விதை என்பது நம்முடைய இருதயத்திலே வந்து விழுகிறது. அது விழுந்து முளைக்கிறதில்லை. அது விழுந்த உடனேயே பிசாசானவன் வந்து அந்த வசனம் தொடர்ந்து முளைக்காதபடிக்கு கிரியை செய்யாதபடிக்கு அதை எடுத்துக்கொண்டு போகிறான். ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും പള്ളിയിൽ വരും. இப்படிப்பட்ட ஜனங்களும் பள்ளிக்கு சர்ச்சுக்குள்ளால வராங்க. അവരും ഉണ്ടാകും ഈ ചർച്ചില്. அவங்களும் அந்த சர்ச்சுக்குள்ளால இருப்பாங்க. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരും ചർച്ചിൽ വരുമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. நீங்க அப்படின்னு சொல்லல, அப்படிப்பட்டவர்களும் சர்ச்சுக்குள்ளால இருப்பாங்கன்னு சொல்றேன். അങ്ങനെയുള്ളവരും ചർച്ചിൽ വരും, அப்படிப்பட்டவர்களும் சர்ச்சிலே வருவாங்க. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വിത്ത് വീഴും. அவர்கள் எல்லாருடைய இருதயத்திலும் இந்த விதை விழும். പക്ഷേ അത് വേറൊന്നും ചെയ്യില്ല. அதனால எந்த எஃபெக்டும் உண்டாகாது. അത് മുളയ്ക്കുകയോ വളരുകയോ ഫലം കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല. அது മുളയ്ക്കവോ വളരവോ ഫലം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും പിശാചിന് കയറാനും ഇറങ്ങാനും പറ്റും.
ஆனா ஒண்ணு நமக்கு தெரியும், இவருடைய இருதயத்துக்குள்ளாலே எப்பவும் பிசாசு வரவும் வெளியே போகவும் அப்படியே அவங்க நல்ல ஐக்கியமா இருப்பாங்கன்னு சொல்லி. അതെ, അത് എപ്പോഴും ഡോർ ഓപ്പൺ ആണ്. டோர் இருதய கதவு எப்பவுமே திறந்திருக்கும். അതുകൊണ്ട് ചെകുത്താന് വന്ന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. பிசாசு வேணா வந்து கொஞ்ச நேரம் உள்ளால வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். அப்படியே கொஞ்சம் வசனம் எல்லாம் கேட்டு நம்ம புறக்கிட்டு அப்படியே போயிடலாம். യെസ്, അവൻ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഈ വിത്ത് പിറക്കാനാണ്. அவன் எப்பவும் வரக்கூடியது எதுக்குன்னா இந்த விதையை ഭക്ഷിക്കുമ്പടിயாக. അവൻ അറിയാം ഇതേപോലെ വരുമ്പോ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ 5-6 വിത്ത് അതിനകത്ത് കിടക്കും. അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇപ്പൊ சாப்பிடாமன்னு കരുതി അവൻ വേഗത്തിൽ അകത്ത് കയറി വിത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. சர்ச்சில் இருக்கும் போதே அந்த இருதயத்துக்குள்ளால அப்படியே பிசாசு உள்ளால வருவான், விதைக்கக்கூடிய விதையை எடுத்துட்டு அவன் போயிடுவான். അവന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും. அவனுக்கு இலவசமா அந்த இருதயத்துக்குள்ளால வாரதுக்கு இடம் கொடுக்குறாங்க. വേറെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. வேற ஒண்ணுமே எந்த மாற்றமும் நடக்காது. ഒന്നുമേ നടക്കാതെ. ஒன்றுமே நடக்காது. പ്രൈസ് ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും യേശുവിന്റെ കൂടെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ആ ഉപമ പറഞ്ഞത്. இயேசு இந்த ஓமை சொன்னதுக்கு காரணம் இப்படிப்பட்ட ஜனங்களும் இயேசுவை பின்தொடர்ந்து சென்றார்கள். അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ കർത്താവിനോട് അവർ ചോദിച്ചു, ആ വിത്ത് വിതച്ചവന്റെ ആ ഉപമ എന്താണ്, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. அன்னைக்கு சாயங்காலம் ஆன போது அந்த சீஷர்கள் திரும்பவும் போய் இயேசு கிட்ட கேட்டாங்க, இந்த வித்தை பற்றி சொன்னீங்களே, இது என்ன எங்களுக்கு புரியவே இல்லையே, திரும்பவும் சொல்லிதாங்கன்னு சொல்லி. അത് നേരത്തെ പോയി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. அது விதைச்ச உடனே அதை எடுத்துட்டு போயிட்டான் பிசாசானவன். அதனால தான் திரும்ப வந்து கேட்க வேண்டியதாச்சு. അപ്പോ ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. இந்த பகல் வேளையில நீங்கள் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഈ വിത്താകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൃത്യമായി വീഴണം. இந்த வித்தாகிற ஆண்டவருடைய வசனம் உங்களுடைய இருதயத்திலே சரியாய் சென்று பதிய வேண்டும். പക്ഷേ ഇവിടെ വീണു, ശരി തന്നെ, വീണു എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു നല്ല കാര്യം നടന്നു. പക്ഷേ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല. മറ്റവൻ കയറി. விழும் என்பது நிச்சயம். அந்த விழுந்த வித்து முளைக்கவில்லை என்றால் எந்த பலனும் கொடுக்காது. ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ஒண்ணுமே செய்யாது. എന്നാൽ അടുത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞ അടുത്ത കാര്യം, ஆனால் ஆண்டவர் சொன்ன அடுத்த അതെന്താണ്? പാറ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയാണ് ഈ വിത്ത് വീണത്. பாறைகள் நிறைந்த இடத்துல கொஞ்சம் மணல் இருந்தது, அந்த மண்ணின் மேல் இந்த வித்து അത് விழுந்தது. പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു വന്നു. அது சீக்கிரமாக முளைத்தது. അവരാണ് ഭയങ്കര എന്തെന്ന് പറയാം, ഒരു ആനന്ദവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ്. வசனத்தை கேட்ட உடனே அப்படியே ஒரு உற்சாகம் எல்லாம் உண்டாகும். അവര് തുള്ളിച്ചാടും, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും. வசனத்தை கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் உண்டாகும். ചിലപ്പോൾ അത് ആ ഡോർ വരെ പോകത്തുള്ളൂ. சில சமயங்கள்ல இங்க முடிச்சிட்டு போகும்போது அப்படி அந்த டோர் வரை அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கும். അത് താണ്ടിയാൽ, அந்த டோர் தாண்டி வெளியே போன உடனே ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളച്ച് ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് വാടിപ്പോകും. சிலவங்களுக்கு அப்படி முளைச்சு அந்த டோர் பக்கத்துல போன உடனே வாடி போகும். ചിലര് ഒരു 2 ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കും. சிலவங்களுக்கு ஒரு 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் சில சமயங்கள்ல டியூஸ்டே வரை அது அப்படியே கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளால இருக்கும். ചിലപ്പോൾ സാറ്റർഡേ വരെ പോയി നിൽക്കും. சில சமயங்கள்ல சாட்டர்டே வரையும் போகலாம். സൺഡേ ആകുമ്പോഴും சண்டே ஆகும் வரும்போது அதெல்லாம் விதச்சதெல்லாம் வாடி போய் முளைச்சதெல்லாம் வாடி போய் வருவாங்க. അവിടെ അങ്ങനെ വന്ന് കസേരയിൽ ഇരിക്കും. அப்படியே வந்து சேர்ல வந்திருப்பாங்க. 1 വീക്ക്, ஒரு வாரம், ഒരാഴ്ച വരെ മാക്സിമം പോയി. ஒரு வாரம் வரை மேக்ஸிமம் போகும். ഇതിനിടയിൽ തന്നെ വെയിൽ വന്നു. വെയിൽ இதுக்கிடையில வெயில் அடிக்குது. പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, வித்தியாசமான பிரச்சனைகள். ഇതാണ് അവർ വാടിപ്പോയി. അവർ വാടി പോകുന്നതിന് കാരണം இந்த பிரச்சனைகள் தான். ചില ആളുകൾ ഈ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതെല്ലാം നോക്കുന്ന ജോലി കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കും. சிலரெல்லாம் சபைக்கு வரும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் பார்த்துக்கிடுங்க, கர்த்தர் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிடட்டும், நான் மாறேன்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. പണ്ട് കാലത്ത് അമ്മമാര് கோழியை குஞ்சு முட்டை அடை வைக்கும். முட்டை இங்க தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது. நாட்கள்ல வீட்டுல நமக்கு தெரியும், ஊர்ல எல்லாம் கோழி அடை வைப்பாங்க, முட்டை அடை வைப்பாங்க. இப்ப இல்லല്ലോ. உண்டு உண்டா? முட்டை அடை வச்சா பொரிக்கும். അപ്പൊ അത് കുഞ്ഞു വരും. അതിൽ കോഴി കുഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ രാവിലെ പള്ളിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ? ഇതിനൊരു കൂട വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വരും. சர்ச்சுக்கு வரும்போது அதை ஒரு கூட வச்சு மூடி குஞ்செல்லாம் மூடி வச்சுட்டு வருவாங்க. ഒരു സൺഡേ മറന്നുപോയി. ஒரு சண்டே மறந்து போச்சு. അയ്യോ, തള്ളയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ടിട്ടാ വന്നേ. കോഴിയും കുഞ്ചയും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് വന്നേ. പള്ളിയിൽ വന്നിരുന്ന് ഇവിടെ പാട്ടുപാടി അങ്ങനെ ആത്മാവിലായപ്പാണ് ഓർമ്മ വന്നത്, മറ്റേ സാധനം എടുത്ത് അടച്ചു വെച്ചില്ല. சர்ச்சில் வந்து நல்ல பாட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஆராதனை நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஞாபகம் வரும், அங்கே கோழியும் குஞ்சையும் அடைக்காம வந்துட்டேன். അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ അതിനെ നോക്കിക്കൊള്ളണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. உடனே ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க, ஆண்டவரே நான் இங்கே இருக்கிறேன், அதை பார்த்துக்கிடுங்கன்னு சொல்லி. കർത്താവിന്റെ ജോലി എന്തോന്നാണ്? ஆண்டவருடைய வேலை என்னது? ആ കോഴിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സൂക്ഷിക്കണം, കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും பார்த்துக்கிடணும். കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. கொஞ்சம் கூட താഴ്ന്നപ്പോൾ ഇന്നൊരു തീരുമാനം. ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് വയ്ക്കുന്നത്, 15, 13, 11 അങ്ങനെയൊക്കെ. മുട്ടை പൊരിക്ക வைக்கவங்க சிலவங்க ஆட் நம்பர் வைப்பாங்க, 9, 11, 7 அப்படி வைப்பாங்க. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റേ സാധനം വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ആണ്ടവരെ അത് 13നെയും സൂക്ഷിച്ചാൽ
അങ്ങേക്ക് ഒരെണ്ണം തരും. அதுக்குள்ளால நம்ம ஒரு தீர்மானம் பண்ணுவோம், எல்லாம் திறந்து விட்டுட்டு வந்தேன், அந்த 13 அப்படியே சுகமா இருந்ததுன்னா அதுல ஒன்றை வந்து உமக்கு காணிக்கையா கொடுத்துருவேன். വലിയൊരു ടാസ്ക് കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வேலையும் கொடுத்து அவருக்கு ஒரு கூலியும். അതെ, അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ കൂലി, அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கூலியும் கூட. ദശാംശം ഇല്ല, കാര്യം 13-ൽ 1 കൊടുക്കും. தசம்பாகம் இல்லை, 13-ல் 1 தான் கொடுப்போம். അത് കർത്താവ് നോക്കിക്കൊള്ളണം. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും. அதை வந்து அங்கே ஆண்டவர் பார்த்துக்கிடணும். நான் இங்கே நல்ல ஜெபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போவேன். അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയണില്ല, ഞാൻ അത്രയും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതിനോട് മിച്ചം ഉള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പൊ சொல்லல. എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അത്രയും എണ്ണ ഇല്ലായിരുന്നു. அங்கே வீட்டுக்கு போகும்போது அவ்வளவும் இல்லை. ஏதோ കർത്താവ് എവിടെ പോയിരുന്നു? പിന്നെ ആണ്ടവരുടെ കേൾക്കக்கூடிയത് ആണ്ടവർ എങ്ക പോനാരെന്ന് சொல்லி. ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോയപ്പോ ആണ്ടവർ എവിടെ പോയിരുന്നു? நான் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாக அவர் பார்த்துக்கிட சொன்னேன், அவருக்கு பார்த்துக்கிடாம எங்க போனாரு? അതിനെ നോക്കിയില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ അപ്പോഴേ തന്നെ വാടിപ്പോയി. പിന്നെ ആണ്ടവർ வந்து இந்த காரியத்தை சரியா கவனிக்காததுனால அப்பவுமே முளைச்ச முளை அப்படியே என்ன செய்யும்? ഇവിടെ നിന്നുള്ള സന്തോഷമല്ല, അത് പോയി, അത് അങ്കേ വാടി. അപ്പോ ചെറിയ വെയിലുകൾ വരുമ്പോൾ വാടിപ്പോകുന്ന കൂട്ടരാണ് ഈ പാറസ്ഥലത്തേറെ മണ്ണില്ലാത്തിടത്ത് വീണ വിത്തുകൾ. சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும்போது வாடி போகக்கூடிய அந்த முளைத்த முளை வாடி போகக்கூடியதுதான் கற்பாறை ஆன இடத்துல, மணல் அதிகம் இல்லாத இடத்துல விழுந்து முளைத்தவர்கள். ഇനി അടുത്തുള്ളത് എന്താണ്? മുള്ളിനിടയിൽ വീണതാണ്. അടുത്തത് മുൾക്കളിൻ നടുവേ, മുള്ളുള്ള ഇടങ്ങൾ. മുള്ള് മുളച്ചു വന്നു. ഇത് ഈ ഫലം, അതായത് ചെടി പൊടിച്ചു വന്നു, ഏകദേശം വളർന്നു. ചെടി മുളൈത്തത് വളർന്നത്, അതോടുകൂടെ മുള്ളും മുളൈത്തത് വളർന്നത്. അത് ഫലം കൊടുക്കാറായപ്പോ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ മുള്ള് ഞെരുക്കി. അത് ഫലം കൊടുക്ക വേണ്ടിയ വേളയിലെ മുള്ള് அதை നെരുക്കി പോട്ടത്. എന്താണ് മുള്ള്? മുള്ള് എന്തത്? എന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് മുള്ള്? നമ്മുടെ ഈ ഫലത്തെ കെടുത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫലം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഫലം കൊടുക്കக்கூடாத அளவுல മുള്ളുകൾ, ഫലം കൊടുക്കக்கூடாத அளவுல നമ്മை நெருக்கக்கூடிய முட்கள். அந்த முள் எது? എന്താണ് മുള്ള്? என்ன முள்ளு? കേക്കില്ല. സത്യമാ. യെസ്, ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ആണ്, ശരിയാണ്. അതായത് ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകൾ, ഉലക ചിന്തകൾ, ധനത്തിന്റെ വിചാരം, ഐശ്വര്യത്തിനുடைய മയക്കം, പിന്നെ സംസാര ഭോഗം, ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പേശിക്കൊണ്ട് ഏതാവതെല്ലാം കഥ പേശിട്ട് ഇരിക്കും. ചില ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ആകാശത്തിന്റെ കീഴെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അറിയാം. ചിലർക്ക് വാനத்துக்கு കീഴെ ഭൂമിക്ക് മേലെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവங்களுக்கு தெரியும். അവർക്കാണെങ്കിൽ 24 hours പോരാ സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ. 24 മണിക്കൂർ വേണ്ട പേശിട്ടേ இருப்பாங்க. ആണ്ടവരുടെ വചനത്തെ തവിர മറ്റതെല്ലാം പേசுவாங்க. എല്ലാം സംസാരിക്കും, എല്ലാം പേசுவாங்க. ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം, മത്തായി 12:36. മത്തായി 12:36 നമ്മൾ ஞாபகப்படுத்தணும். അത് ഓർക്കണം. എന്താണത്? மனுஷன் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாயத்தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ഒരാൾ സാധാരണ ഒരു ദിവസം 7000 വാക്കുകൾ പറയുമെന്നാണ് பொதுவாக சொல்றாங்க. ஒரு ஆள் வந்து குறைஞ்சது 7000 வார்த்தைகள் ஒரு நாளைக்கு பேசுவாராம். ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കേട്ടിട്ടുള്ള അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറയുമെന്നാണ്. கொஞ்சம் முன்னால நான் கேள்விப்பட்டது 7000 இல்ல அதிகமாவே பேசுவாங்கன்னு. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടത് 7000 എന്നാണ്. അടുത്ത സമയത്തിൽ சொல்றாங்க ஒரு ஆள் நல்லா பேசினா 7000. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ അതേ പറയുന്നുള്ളൂ, 13000 പറയുന്നില്ല, 7000. 7000 அது இப்படி ഒരു ദിവസം. ஒரு ஆண்கள் 7000 பெண்கள் 14000. அப்படியா? அப்படி. ശരി, കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അതവിടെ ആയിക്കട്ടെ, നമുക്കിപ്പോ 7000 വയ്ക്കാം. ശരി, ഓക്കെ. ഒരു ദിവസം 7000, ഒരു നാൾ 7000 വാർത്തകൾ பேசுறோம். அப்போ ஒரு மாசம் எത്ര സംസാരിക്കും? அப்போ ஒரு மாசம் எவ்வளவு பேசுவோம் into 30 கணக்கு தெரிஞ்சவங்க கால்குலேட் பண்ணிருங்க. 2,10,000. 2,10,000 வார்த்தைகள் பேசுவோம் ஒரு மாசம். ஒரு மாசத்துல 2,10,000 വാക്കുകൾ പറയും. 2,10,000 വാർത്തകൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തിൽ പേശിയിരിക്കും. ഒരു വർഷത്തേക്ക് 2,10,000 ഗുണം 12 സമം അത്രയും കിട്ടും. ശരി, ഒരു പെരിയ എമൗണ്ട്. ഒരു 1 ഇയർ. 1 ഇയർ. ഒരു 70 വയസ്സ് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു 70 വയസ്സ് വരെ வாழ்ந்திருக்கறாங்கன்னு വെച്ചിരിப்போம். അതിലൊരു 10 കുറയ്ക്കാം, 10 വർഷം, 60 വർഷം വേണം വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാക്കുകൾക്ക് കണക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങ് കയറാൻ അകത്തോട്ട്. அப்போ ന്യായത്തീർപ്പ് പോകണമെன்னா ഇത്രയും വാർത്തകൾക്ക് കണക്ക് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഉള്ളാല പോകണം. അപ്പോൾ മിക്കവാറും കണക്ക് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെല്ലാം കണക്ക് കൊടുക്കാൻ முடியாதுன்னு சொல்லி திருப்பி வர வேண்டியது இருக்கும். സോ ബി കെയർഫുൾ.
அதனால ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டும். അപ്പൊ நம்முடைய ഇത് வார்த்தைகளை குறித்து ഈ സംസാര ഭോഗമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ബലം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. அதிகமாக பேசுகிறவர்கள், உலக காரியங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக பலன் கொடுக்க അപ്പൊ ഈ முடியாது. 4 തരം ഹൃദയമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഹൃദയമാണ് കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹൃദയം. இப்போ 4 இருதயத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். ஒன்று வழியருகே, പാറസ്ഥലത്തേറെ മണ്ണില്ലാത്ത ഇടം. இரண்டாவது பாறைகள் அதிகம் மண்ணில்லாத இடம், மூன்றாவது முள்ளுகள் உள்ள இடம், நான்காவது நல்ல இருதயம். இந்த 4 இருதயத்துல 3 எண்ணம் அவுட் ஆகி போச்சு. അപ്പൊ ഈ 4 ഹൃദയങ്ങൾ ഉള്ളവർ, 4 തരത്തിലുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ ഉള്ളവർ ചർച്ചിൽ വരും. இந்த சர்ச்சில் ஒரு கூட்டமா வரும்போது இந்த கூட்டத்துக்குள்ளால 4 வகையிலான இருதயம் உள்ளவங்க இருப்பாங்க. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. நீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லல. ഈ 4 തരം ഹൃദയമുള്ളവർ പള്ളിയിൽ വരുമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. 4 வகையான இருதயம் உள்ளவர்கள் சர்ச்சுக்கு வருவாங்கன்னு தான் நான் சொல்றேன். യെസ്, അതിൽ ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഫലം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, എപ്പോഴും ഫലമുള്ളത്. அதுல ஒரு கூட்டத்தார், அதாவது நல்ல நிலம் என்று சொல்லக்கூடிய இருதயத்தை உடையவர்கள் மட்டும்தான் பலன் கொடுக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள். നിങ്ങള് ഈ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 11-ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചാലേ, 11 மார்க் 11ஆம் அதிகாரத்தை நாம் படிக்கும்போது അതിന്റെ 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുമോ? 11 മുതൽ. மார்க் 11ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் உள்ள வசனங்கள் പെട്ടെന്ന്. ആ ആ ആ ആ ആ ആ ആ യെസ് ആ വേണ്ട വേണ്ട, മതി മതി മതി. യെസ്, പോതും പോതും. അപ്പോ ഇവിടെ യേശുവിന് വിശന്നു. യേശു ഒരു അത്തിമരം കണ്ടു. இயேசு பசி உண்டாயிற்று. அவர் ஒரு அத்திமரத்தை கண்டார். ദൂരത്ത് ഒരു അത്തിവൃക്ഷം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു, ഇലയുള്ള ഒരു അത്തിവൃക്ഷം. ஒரு அத்திமரத்தை பார்த்தார். കർത്താവ് അവിടെ പോയി. இயேசு அந்த அத்திமரத்தின் அருகாமையிலே சென்றார். അതില് ഫലം ഒന്നും കണ്ടില്ല. அதுல பலன் எதுவும் காணப்படவில்லை. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ആ അത്തിയെ ശപിച്ചു. அதுல கனிகள் எதுவும் இல்லாதபடியினால் அந்த அத்திமரத்தை சபித்தார். അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി, அத்தி வாடி போனது. കർത്താവ് ആ ചെയ്ത പണി നല്ല പണിയാ, അത് ശരിയായ പണിയാ, അല്ലെ കറക്റ്റ് ആണോ, അതോ ஆண்டவர் செய்தது நல்லதா இல்ல ചീത്തയാ, தீமையானதா? അല്ല നല്ലതാ. ആഹാ, എനിക്കൊരു അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ട്, ചെറിയ. எனக்கு சின்ன ஒரு അത് അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ കാലമല്ലായിരുന്നു എന്നല്ലേ അവിടെ എഴുതിയത്? அத்திப்பழத்தினுடைய காலம் அல்லன்னு தானே அங்க எழுதி இருக்குது. എല്ലാത്തിനും ഒരു സീസൺ ഇല്ലേ? സീസൺ, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காலம் இருக்கிறது. അത്തിക്ക് ഒരു സീസൺ, அத்திமரம் பழம் காய்க்கிறதுக்கு ஒரு காலம், പ്ലാവിന് ഒരു സീസൺ, பலாப்பழம் உண்டாகிறதுக்கு ஒரு சீசன். എല്ലാ ദിവസവും തേങ്ങ വെട്ടാൻ പോവുമോ? എല്ലാ ദിവസവും? எல்லா நாளும் நம்ம தேங்காய் பறிக்க போறதில்ல. ഇപ്പൊ വെട്ടിയ ഒരു 50 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പിന്നെ വെട്ടാൻ പോകും. ഒരു തടവ തേങ്ങാய் പറിച്ചാൽ അത്തിക്ക് പഴമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് യേശു എന്തിനാണ് അതിന്റെ ചുവട്ടിലോട്ട് പോയത്? അത്തിക്ക് പഴം, അത്തിമരത്തിലെ പഴം ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞും യേശു എതற்கு അത്തിമരത്തിട്ട് പോനാർ? അത് ശരിയാണോ? അത്തിപ്പഴം ഇല്ല, പിന്നെ എന്തിനു പോയി? അത്തിപ്പഴം ഇല്ല, പിന്നെ എതുക്കാக അங்கே சென்றார்? അത് വേറെയാണ് വിഷയം. അത് വേറെ വിഷയം. അതായത് ഇവിടെ കർത്താവ് നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 30, 60, 100 മേനി എന്നും വിളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് മാത്രം സീസൺ എന്നൊന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഫലം വേണം. 30, 60, 100 மேனி என்று பலன் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் சீசனாக அல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பலன் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். അത് യഹൂദനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് അത്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. அது யூதர்களை குறித்து சொல்லப்பட்ட ஒரு சம்பவம். நீங்கள் பலன் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். അതെ, അവർ ഇല ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട്. ആ അത്തിയിൽ ഇല ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ട്. இலை அதுல நிறைய இருந்தது, ஆனால் கனி கொடுப்பதில்லை. എന്നാ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മട്ടിലും ഭാവത്തിലും അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. அவங்க எல்லாரும் நினைக்கக்கூடிய எங்கள்கிட்ட ஏதோ எல்லாம் இருக்குது, நாங்க பச்சை பசேல் என்று இருக்கிறோம் என்று சொல்லி அவர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் கனி இல்லை. ആ ശാസ്ത്രിമാരും പരീക്ഷന്മാരും ഒക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല. there is no fruit.
பரிசேயர்கள் சதுசேயர்கள் எல்லாம் அப்படி இருந்தாங்க, ஆனா பலன் கொடுக்காதவர்களா இருந்தார்கள். പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് സീസൺ എന്നൊന്നില്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളിൽ ഫലം വേണം. நம்மை பொறுத்தவரையில் அப்படி அல்ல, நமக்கு சீசன் என்று இல்லை, எல்லா நாளும் எப்பொழுதும் நாம் பலன் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க അങ്ങനെ வேண்டும். ഫലമുള്ളവരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചത്. യോഹന്നാൻ 15:16 பலன் கொடுக்கும்படியாகத்தான் கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். யோவான் 15:16 வசனம். நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை, நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கும் உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். യെസ്, അതിനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നമ്മെ ആണ്ടവർ தெரிந்தெடுத்தனுடைய நோக்கம் கனி கொடுக்கும்படியாக, பலன் கொடுக்கும்படியாக. അപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് നടക്കണം? വിത്ത് വീഴണം. இங்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் வித்து விழ வேண்டும், വിത്ത് മുളയ്ക്കണം, வித்து முளைக்க வேண்டும், വിത്ത് വളരണം, வித்து வளர வேண்டும், വിത്ത് ഫലം കായ്ക്കണം, விதை பலன் காய்க்க வேண்டும். അങ്ങനെ ഫലമുള്ളവരായി ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം. அப்படி பலன் கொடுக்கிறவர்களாக நானும் நீங்கள் இந்த பூமியிலே வாழ வேண்டும். എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മിൽ ഫലമുണ്ടായിരിക്കണം. எப்பொழுதும் நாம் பலன் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார். അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. அப்படிதான் நாம் வாழ வேண்டும். ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം ദൈവം നോക്കിക്കോളും. சிலவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க, எல்லாம் கடவுள் பார்த்துக்கிடுவாருன்னு சொல்லி. അത് ഒരുതരം ഈ വിഡ്ഢിയുടെ വാക്കുകളാണ്. അതായത് ഈ എന്താ പറയുക, മൂടന്മാർ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു കഴമ്പുമില്ല. எல்லாம் கடவுள் பார்த்துக்கிடுவாருன்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு முட்டாள்தனமான காரியம். അങ്ങനെ എല്ലാം ദൈവം നോക്കൂല. அப்படி எல்லா காரியத்தையும் கடவுள் பார்த்துக்கிட மாட்டார். നമുക്കൊരു ബിഗിനറുടെ അടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എല്ലാം ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയാം. ஆரம்ப நாட்களில் ரட்சிக்கப்படுகிறதுக்கு முன்னால ஒரு ஆளை ரட்சிப்புக்குள்ளாக நடத்தும் போது கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் உங்களுடைய காரியங்களை உங்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர் பார்த்துக் கொள்வார்னு நம்ம சில சமயங்களில் சொல்லுவோம். അല്ലാതെ ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എല്ലാം ദൈവം നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന പഠിപ്പീര് തെറ്റാണ്. ஆனால் தேவ வசனத்தை நாம் படிக்கும்போது எல்லாம் கடவுள் பார்த்துக்கிடுவார்னு சொல்லக்கூடியது தவறு. അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. அப்படி அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்துக்கொள்ள மாட்டார். അതായത് നമുക്ക് ദൈവം ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധി நமக்கு ஆண்டவர் புத்தியை தந்திருக்கிறார், നമുക്ക് വചനം തന്നിട്ടുണ്ട്, நமக்கு வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார். ഇത് വായിച്ച് പഠിക്കണം, இதை வாசித்து நாம் படிக்க வேண்டும். അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൻ പ്രകാരം ജീവിക്കണം. இதன்படியாக நாம் வாழ வேண்டும். അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ മദ്യഷാപ്പിൽ പോകണം ഒരു 2 പെഗ് അടിക്കാൻ. நான் காலையில டாஸ்மாக் கடைக்கு போறேன், கொஞ்சம் தண்ணி அடிக்கணும்னு சொல்லி. യെസ്, അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. அப்போ நான் அப்படி டாஸ்மாக் கடைக்கு അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് കർത്താവ് മോനെ അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ കർത്താവ് നിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച്. எப்படியானாலும் நான் ஒரு தீர்மானம் பண்ணிட்டு போறேன், இன்னைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி அடிக்கணும், டாஸ்மாக் கடைக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போகும்போது ஒருவேளை ஆண்டவர் குறுக்கே வந்து கையை பிடிச்சு அப்படி இழுத்து விட்டா போகலாம், இல்லைன்னா போய் தண்ணி அடிக்கலாம் அப்படின்னு போனோம்னா ஆண்டவர் ஒருபோதும் வந்து கையை பிடிச்சு இழுத்து தட்டி விட மாட்டார். പിടിക്കൂല. കർത്താവിന് അതൊന്നും ജോലിയല്ല. ஆண்டவருக்கு அந்த வேலையெல்லாம் கிடையாது. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. அப்படியானா நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி தருகிறேன். ഏദൻ തോട്ടത്തില് ദൈവം ആദമിനെയും ഹവ്വയെയും ആക്കി. ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆண்டவர் ஆதாமையும் ஏவாளையும் உண்டு பண்ணி வைத்தார். അവരുടെ 2 പേർക്കും ഒരു ജോലിയും കൊടുത്തു. அவங்க 2 பேருக்கும் வேலையும் கொடுத்தார். എന്തായിരുന്നു ജോലി? ആ തോട്ടം കാക്കുകയും വേണം, അവിടെ വേല ചെയ്യുകയും அந்த വേണം. தோட்டத்தை காக்க வேண்டும், அந்த தோட்டத்தை பண்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி வேலையை கொடுத்தார். അത് നിങ്ങൾ ആദിയാഗമം 2:15 വായിച്ചാൽ കാണാം. ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தை படிச்சோம்னா நமக்கு தெரியும். തോട്ടം കാക്കണം, അവിടെ വേല ചെയ്യണം. தோட்டத்தை காக்க வேண்டும், தோட்டத்தை பண்படுத்த வேண்டும். അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ദിവസം മറ്റേ ആൾ വന്നു. മറ്റേ ആള് அப்படி தோட்டத்தை காத்து பண்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போது அங்கே மற்ற ஆள் வந்தார். யாரு? பிசாசானவன். അതായത് മറ്റേ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിത്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോയ ആള് പുള്ളിയാണ് വന്നത്. இருதயத்திலிருந்து வித்தெடுத்துட்டு ஒரு ஆள் போவாரு, அந்த ஆള്. അയാൾ അവിടെ വന്നു. அந்த ആൾ உள்ளால வந்தார். അയാൾ വന്ന് നമ്മുടെ അവ്വ അമ്മച്ചിയോട് സംസാരിച്ചു. ஏவாள் பாட்டியோடு கூட பேசினாங்க. സംസാരിച്ചു. പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ കനി പറിച്ചു. அப்போ அந்த பிசாசானவன் சொன்னதை மனதில் பதித்து கொண்டு அந்த ஆப்பிள், அந்த இதை அவள் நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை அவள் பறித்தாள். അത് വായിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. பறித்து அப்படியே சாப்பிட கொண்டு போறாங்க. ഒരു കടി കൊടുത്തു. ஒரு கடி கடிச்சாரு. അദ്ദേഹം വന്നു. നമ്മുടെ அப்போ ஆதாமும் கூட வந்தாரு. പുള്ളിക്കാരനും കൊടുത്തു ഒരു കടി. அவனுக்கு நீ ஒன்று கடிச்சுக்கான்னு சொல்லி അങ്ങനെ 2 പേരും കടിച്ചു. அப்போ 2 பேரும் சாப்பிட்டாங்க. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? நான் ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா? ഇതൊന്നും ദൈവം കണ്ടില്ലേ? இது கர்த்தர் பார்க்கவில்லையா? ദൈവം കണ്ടോ കണ്ടില്ലയോ? தேவன் பார்த்தாரா இல்லையா? பார்த்தார். കണ്ടു. പിന്നെന്താ ദൈവം അവളുടെ കൈ കയറി പിടിച്ചിട്ട് ആ കനിയെ എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞില്ല? പിന്നെ ഞാൻ കടിക്ക പോകുമ്പോൾ കയ്യില പിടിച്ച് ഇളുത്ത് அந்த കനിയെ വാങ്ങി ദൂരെ പോടല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് കളഞ്ഞില്ല? ഞാൻ പോടല്ലേ? ഇനി ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഉദാഹരണം അതെ, നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. நீங்க கொஞ்சம் வெஜிடபிள் எல்லாம்
பயிரிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க. അതെ. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, അതായത് ചില വിഷമൊക്കെ അടിക്കും, എല്ലാം പറ്റൂല. அதுல பூச்சி வராம இருக்கிறதுக்கு பூச்சி மருந்து அடிப்பீங்க. അതിന് മരുന്നെല്ലാം അടിച്ചു. அதுல மருந்தெல்லாம் அடிச்சீங்க. എന്നിട്ട് അശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഈ ജനലിന്റെ ഈ ചെറിയ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഈ വിഷം വെച്ചു. அடிச்சிட்டு கவனம் இல்லாம அந்த ஜன்னலுக்கு பக்கத்துல கொண்டு வந்து அந்த விஷத்தை அப்படியே பாட்டில்ல வச்சிட்டீங்க. അടച്ചങ്ങ് വെച്ചു. மூடி அங்க வச்சிருக்கீங்க. അത് മറന്നുപോയി. அது மறந்து போனோம். 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറ്റം തൂത്തോണ്ട് നിൽക്കായിരുന്നു. മുറ്റം ஒருவேளை நீங்க அப்படி கற்பனை பண்ணி பாருங்க. அந்த 2 நாள் கழிச்சு நான் அப்படி முற்றம் வீடு ஃப்ரண்ட்ல வாசல் கால் பெருக்கிட்டு இருக்கிறோம். അതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ മോൻ, അവൻ 2-2.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. அப்போ நீங்க அந்த இடத்தை பெருக்கிட்டு இருக்கும்போது சின்ன பையன், ஒரு 2.5 வயசுள்ள பையன், അവനാണെങ്കിൽ മരുന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആദ്യമേ കുടിച്ചത് നല്ല മധുരമുള്ള മരുന്നായിരുന്നു. அவனுக்கு மருந்துன்னா ரொம்ப விருப்பம். ஏன்னா அந்த சின்ன பிள்ளையில கொடுப்பாங்களே டானிக் மாதிரி ஸ்வீட்டா இருக்கும், அதுன்னா அவனுக்கு ரொம்ப விருப்பம். അപ്പൊ ഈ കുപ്പി കണ്ടപ്പോ അവൻ വിചാരിച്ചു നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മധുരമായുള്ള മരുന്നെന്ന് കരുതി അവൻ പോയി പതുക്കെ இந்த குப்பியை பார்த்து, அந்த பாட்டில பார்த்த உடனே இதுல இருக்கிறதும் ஒருவேளை ஸ்வீட்டா தான் இருக்குன்னு போய் எடுக்க போறான்னு வச்சுக்கிடுங்க. എടുത്ത് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. எடுத்து அப்படி திறக்க போறான். അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൂത്തോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. நீங்க பெருக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. അവൻ തുറന്ന് കുടിക്കട്ടെ. அப்போ திறந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்க்கட்டுமே, யாராவது அமைதியா இருப்பீங்களா? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവോ? அப்படி யாராவது பார்ப்பீங்களா? പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? என்ன செய்வீங்க? പതറി പോയി ഓടി പോയി പിടിച്ചിടുവാங்க. പതറിപ്പോവും. ഞങ്ങളെ കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? അവൻ അങ്ങനെ കണ്ടാല് ഒരു ഒറ്റ വിളി അങ്ങ് വിളിക്കും. ഒരു ഒച്ചത്തിലുള്ള ഒരു വിളി. കേരളത്തിൽ என்ன செய்வாங்கன்னா அப்படி எடுத்து கையில எடுக்கிறது பார்த்தாலே ஐயோன்னு ஒரு கூப்பிடுவாங்க. ആ വിളിയിൽ ചെറുക്കൻ പേടിച്ച് ഇത് താഴെ அந்த சத்தத்தை கேட்டாலே அவன் கீழே பாட்டில போட்டுருவான். കാരണം നമ്മൾ ഓടി അവിടെ എത്താനായിട്ട് കുറെ സമയം എടുക്കും. അതിനിടയ്ക്ക് അവൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ പ്രശ്നം. ஓடி அங்க போய் சேர்றதுக்கு முன்னால அவன் குடிச்சிட்டானா அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிரும். அதனால சத்தம் போட்டு அந்த சத்தத்திலே அவன் கீழே போட்டுருவான். അമ്മമാരാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവനെടുത്ത് ഒറ്റ എറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു നേരം ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയും. பக்கத்துல போய் அவன் ஒருவேளை கையில இருந்து அதை வாங்கி தூர போட்டுட்டு அவன் குடிக்கல, என்னாலும் அவனை அணைச்சு வச்சுட்டு கொஞ்சம் அழுவாங்க. എന്തിനാ കരയുന്നറിയാം? അയ്യോ ഇവൻ കുടിച്ചു പോയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തനെന്ന് ഓർത്തിട്ടാ அழுவாங்க. அவன் குடிக்கல, ஆனா ஒருவேளை குடிச்சு போனா இவனுக்கு குடித்தாங்கன்னா அவனுக்கு என்ன நடக்கும்னு நினைச்சுதான் அழுறாங்க. ദൈവം എന്ത് പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഈ ആദമിനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. தேவன் எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு எவ்வளவு சிந்தையோடு கரிசனையோடு கூட ஆதாமை அவர் உண்டு பண்ணினார். ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ടാകട്ടെ 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 എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളൂ. மற்றதெல்லாவற்றையும் உண்டாகட்டும் உண்டாகட்டும் என்று சொல்லி உண்டு பண்ணினார். ആദാമിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണോ ഉണ്ടാക്കിയത്? ஆதாமிനെ அப்படி சொல்லி அவர் உண்டு பண்ணவில்லை. ആദാമിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ஆதாமை உண்டு பண்ணுவதற்கு பல வேலைகள் அவர் செய்ய வேண்டியதாக இருந்தது. എന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മണ്ണെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ചവിട്ടി കുഴച്ച്, என்னுடைய பாஷையில நான் சொன்னேன்னா மண்ணெல்லாம் எடுத்து நன்றாக മിതിത്ത് നല്ല പരുവമാക്കി, നല്ല പക്വമാക്കി, കഴുത്തിന്റെ ഇവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വണ്ണമൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഷേപ്പ് എല്ലാം പണി നല്ല മനോഹരമായി ഉണ്ടാക്കി ഉണക്കി എടുത്തിട്ട് നല്ല മഴക ഉണ്ടാക്കി വെയിലിൽ വെച്ച് കായ വെച്ച് എന്നിട്ട് ജീവശ്വാസം ഊതി அப்படி வச்சிட்டு அவனுக்குள்ளால ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார். ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് വേറെ ആരുടെ പോയി പറഞ്ഞു കളയരുത്. இப்படிதான் மனுஷனை உண்டாக்குனார்னு சொல்லி வெளியே எங்கேயும் வேற எங்கேயும் போய் சொல்லிராதீங்க. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. இது நான் சொன்னது. மண்ணை மிதிச்சு வெயில காய வச்சா. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടു. അതായത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഭയങ്കരമാണ്. நமக்குள்ளால இருக்கக்கூடிய இந்த நர்வ் சிஸ்டம், இந்த நரம்பு சிஸ்டமே மிகவும் பெருது. ഹാർട്ട്, ലിവർ, ബ്രെയിൻ, എവരിതിങ്. ഇത് നമ്മൾ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാണ് മനുഷ്യൻ. ഹാർട്ട്, ലിവർ உள்ளால ஃபங்க்ஷன் பண்ணக்கூடிய अनेक நம்ம பார்க்க முடியாத இதெல்லாம் மனுஷனை ஆண்டவர் ஒரு அற்புத சிருஷ்டியாக படைத்திருக்கிறார். ശാസ്ത്രത്തിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ. വിജ്ഞാനത്തിലെ ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടു பண்ணலாம்னு சொல்லி அவங்க ட்ரை பண்ணி இதுவரைக்கும் முடியல. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്ര സങ്കീർണമായ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ തെറ്റിലോട്ട് അകപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കനി പറിച്ച് തിന്നപ്പോ ദൈവം പോയി കൈ പിടിച്ച് അവളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കനി കളഞ്ഞു. இவ்வளவு விசேஷமான ஒரு மனுஷனை உண்டு பண்ணி அந்த மனுஷன் அந்த கனியை பறிக்க போன போது ஆண்டவருடைய கையை தட்டி போடல, அவன் சாப்பிடணும்னு விட்டுட்டார். ദൈവം തടഞ്ഞില്ല. தேவன் தடை செய்யவில்லை. ദൈവം തടയുകയില്ല. தேவன் தடை செய்ய மாட்டார். നിങ്ങൾക്ക് നന്മയും തിന്മയും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. உங்களுக்கு நன்மையும் தீமையும் அறிந்து செயல்படக்கூடிய அந்த சுதந்திரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ചിലർ പറയും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ നിൽക്കുമെന്ന് പറയും. ചിലവங்க சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, சின்ன தவறுகள் எல்லாம் வந்தாலும் நான் ஆண்டவருடைய கிருபையில நிற்பேன். നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. நாம் எப்பேற்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி தேவனுக்கு நன்றாக தெரியும். കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. தம்முடைய சீஷர்களோடு கூட இயேசு இப்படியாக ஒரு முறை சொன்னார். അതിൽ പത്രോസിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. அதில் பேதுருவை தான் அவர் கவனம் செலுத்தினார். കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, സാത്താൻ നിങ്ങളെ
ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റേണ്ടതിന് എന്നോട് ആലോചന ചോദിച്ചു. பிசாசு உங்களை கோதுமை மணியை புடைகிறது போல புடைகிறதுக்கு என்னிடத்துல பெர்மிஷன் அனுமதி கேட்டான். എന്നിട്ട് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയണം, നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ തടുത്തു എന്ന്. அப்போ பேதுருவை பார்த்து சொன்னா, உன்னுடைய விசுவாசம் கெட்டு போகாமல் இருக்க நான் ஆண்டவரோடு ஜெபித்தேன்னு சொல்றாரு. അപ്പോ ബാക്കി 11 പേരുടെ കാര്യത്തിലല്ല പറയുന്നത്, പത്രോസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത്. 11 பேரை குறித்தல்ல, பேதுருவை குறித்து சொல்லுகிறார். അവനോട് പറയണം, നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ തടുത്തു. உன்னுடைய விசுவாசம் கெட்டு போகாமல் இருக்க நான் ஜெபம் பண்ணேன்னு சொல்றாரு. ആ പത്രോസാണ് പറഞ്ഞു, ആരൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തള്ളി പറയൂല. அந்த பேதுரு தான் சொன்னாரு, எல்லாரும் உம்மை மறுதலித்தாலும் நான் மறுதலிக்க மாட்டேன். ആരെല്ലാം അങ്ങേ വിട്ടു പോയാലും ഞാൻ വിട്ടു പോവേയില്ല. അങ്ങനെ கூட இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் விட்டுட்டு போனாலும் நான் விட்டுட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்னார். അവൻ 3 വട്ടം തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. அவன் 3 தடவை ஆண்டவரை மறுதலித்து கொண்டு சென்று. ഇതാണ് മനുഷ്യൻ. இப்படிப்பட்டவன் தான் மனிதர்கள். അപ്പോഴാണ് അവര് പറയുന്നത്, ഞാൻ അവിടെ പോയാലും അവന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോവില്ല. அப்படியா நம்ம சில சமயங்களில் சொல்றோம், நான் அந்த கூட்டத்தில் போய் இருந்தாலும் நான் அவங்க கூட சேர மாட்டேன், நான் அவங்கள்ட்ட வித்தியாசமா தான் இருப்பேன். തെറ്റിപ്പോതിരുന്ന മഹാഭാഗ്യം, പോയാ പോയി. തെറ്റി தவறு செய்யாம இருந்தா நல்லது, கெட்டவங்களுக்கு கூட்டத்தில் சேர்ந்து. ஆனா தவறு செய்தா எல்லாமே போச்சு. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരിടത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത്. நமக்கு தகுதி இல்லாத ஒரு இடத்திற்கு நாம் போக கூடாது. നമ്മൾ തോറ്റുപോകുന്ന ഒരിടത്തേക്ക് പോകരുത്. ஒருவேளை அந்த இடத்துல போனா எனக்கு தோல்வி உண்டாகும் என்று அறிந்தால் அந்த இடத்துக்கு நான் செல்லக்கூடாது. നമ്മൾ തെറ്റായ വാക്കുകൾ പറയാൻ സാഹചര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകരുത്. தவறான வார்த்தைகளை பேசுவதற்கு வாய்ப்புள்ள ஒரு இடத்திலே நாம் செல்லக்கூடாது. നമ്മൾ മോശമായ ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല, പെട്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് പോകരുത്. நமக்கு அந்த ஒரு கூட்டத்தில் போனா ஒருவேளை நமக்கு தவறு செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டாகும் என்று தெரிந்தால் அந்த கூட்டத்தை நாம் தவிர்க்க வேண்டும், அங்கு செல்லக்கூடாது. അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത്. அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு நாம் போகக்கூடாது. ഇനി സുവിശേഷം അറിയിക്കാനാണെങ്കിൽ പോലും, சுவிசேஷம் சொல்லுவதற்கு கூட, കാരണം അവിടെ ചെന്നാൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോകുമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? அந்த இடத்துல போய் நம்ம தோல்வி அடையணும்னா நம்ம அந்த இடத்துல போறதுனால ஏதாவது பாவ சூழ்நிலைகள் நம்மை நெருக்கும் என்று அறிந்தால் அந்த இடத்துல சுவிசேஷம் சொல்லவும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. അവിടെ போகരുது. அந்த இடத்துல போனா நமக்கு பின்னாட்கள்ல அல்லது பாவம் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உண்டாகும் என்று தெரிந்தால் அந்த இடத்துல போய் சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, പറയുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ஒரு அனுபவம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன், ஆனா சரி ஓகே சொல்றேன். അവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരാള്, അയാൾക്ക് സുവിശേഷ താല്പര്യമുണ്ട്, ഈ ട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. எங்களுடைய ஊர்ல ஒரு நபர், அவருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லக்கூடிய நல்ல விருப்பம் உண்டு, டிராக்ஸ் கொடுக்கும். ആളുകളെ നല്ല സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കും. நல்ல பேசி நல்ல சுவிசேஷத்தெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க திறமை உள்ளவர். കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച ആളാണ്, 3 മക്കളുണ്ട്. திருமணமாகி 3 பிள்ளைகள் உள்ளவர். ഇയാള് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ പോയി പിന്നെ ഒരു സഹോദരിയോട് കൂടെ അങ്ങ് പോയി. இப்படி சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்குன்னு சொல்லி ஒரு சகோதரி கூட ஃப்ரெண்டா கூட்டிட்டு அவங்களுக்கு கூட சுவிசேஷம் அறிவிக்க போனாங்க. 3 പിള്ളേരും ഇതിന്റെ ഭാര്യയും അനാഥരായി. இந்த மனைவியும் 3 பிள்ளைகளும் அனாதைகளாக மாறிவிட்டார்கள். സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, சுவிசேஷம் அறிவிப்பது நல்லது. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ അറിയിപ്പ് വന്ന പ്രശ്നമാണ്. இப்படிப்பட்ட அறிவிப்பு ஆபத்தானது. അതുകൊണ്ട് ஆகையினால் ഇനി അവിടെയല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ട് വിജയശ്രീലാളിതരായി ജീവിക്കുന്ന ദൈവഭക്തന്മാരുണ്ട്. இதப்பட்ட மோசமான சூழ்நிலையிலையும் போய் சுவிசேஷம் அறிவித்து ஆண்டவருக்கு ஜெயகரமாக வாழ்கிற, வெற்றியாக வாழ்கிறவர்கள் உண்டு. അങ്ങനെയുള്ളവർ അവിടെ പോട്ടെ, നമുക്ക് മാറിപ്പോകാം. அப்படிப்பட்டவர்கள் அங்க போகட்டும், நமக்கு பிரச்சனைனா நம்ம அந்த பகுதியில போக கூடாது. அப்ப ജീവിതത്തെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സൂക്ഷിക്കണം. வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதியையும் நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ഈ വിത്തുകൾ നല്ല നിലത്ത് വീണ് മുളച്ച് വളർന്ന് ഫലം കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കർത്താവിന് കൊള്ളാകുന്നവരായി നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ, இந்த வித்து கீழே விழுந்து முளைத்து அது வளர்ந்து பலன் கொடுக்கக்கூடிய அளவில் நாம் ஆண்டவருக்கு பிரியமுள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும். അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്താൻ പറ്റൂ. அப்படி நாம் வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே சென்று வாழ முடியும். അല്ലാതെ ആർക്കും പറ്റില്ല. அல்லாம யாருக்கும் முடியாது. ആർക്കും പറ്റില്ല, யாருக்கும் முடியாது. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തും. ഒരു പകുതി കൂടെ ചൊല്ലി ഞാൻ നിർത്തപ്പോൾ, അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, മത്തായി സുവിശേഷം 25-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 10 കന്യകമാരുടെ ആ ഉപമ. മത്തായി സുവിശേഷം 25-ാം അധികാരത്തിലെ 10 കന്യകകളുടെ ഒരു ഉപമ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവിടെ ഈ 10 പേരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. அந்த 10 പേരും അழைക്കപ്പെട്ടവர்கள் ആണ്. 10 പേരും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. 10 പേരും അழைക്കപ്പെട്ടവர்கள். 10 പേരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. 10 പേരും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവர்கள். 10 പേരുടെയും പേര് എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. 10 പേരുടെ പേരും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നത്. 10 പേരുടെ കയ്യിലും വിളക്കുണ്ട്. 10 പേരുടെ കയ്യിലും വിളക്കിരുന്നത്. അതിൽ എണ്ണയും ഉണ്ട്. അതിലെ എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു. എണ്ണ ഇരുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം? പിന്നെ എന്നാ പ്രശ്നം? അല്പ അശ്രദ്ധ. കൊഞ്ചം ഉറക്കം, കൊഞ്ചം തൂക്കം. തൂക്കമല്ല, അതിനെന്താ പറയാ, അസതി. യെസ്, കൊഞ്ചം അസതി. അതാണ് കാര്യം.
அதுதான் அங்க பிரச்சனை காரணம். അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർസൈറ്റ് കുറവ്, ഒരു ദൂരക്കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു, ஒரு தூர பார்வை இல்லாமல் இருந்தது. ഇവരെല്ലാവരും മണവാളന്റെ ആരവം കേട്ടു. മണവാളം വരുന്നു എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം എല്ലാവരും കേട്ടു. இவர்கள் எல்லாரும் மணவாளன் வருகிறார் என்கிற சத்தத்தை கேட்டார்கள். അല്ല, കേട്ടല്ലോ? எல்லாரும் கேட்டாங்கல்ல? അതുവരെ കിടന്നുറങ്ങി. കേൾക്കുമ്പോ ആ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഇവർ ഉണർന്നത്. அது വரைக்கும் പടുത്തിരുന്നാங்க. இந்த സത്തത്തെ കേട്ടുதான் இவங்க எழும்புறாங்க. എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ 5 പേരുടെ വിളക്കില് എണ്ണ ഇല്ലായിരുന്നു. മീൻസ് ആ എണ്ണ ഉള്ളത് തീർന്നുപോയി. 5 பேருடைய அந்த விளக்கு அவர்கள் கொளுத்தும் போது உள்ளால இருந்த எண்ணெய் காலியாயிருந்து இல்லை. അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം, അടുത്ത് ഒഴിക്കണം, എണ്ണ ഊറ്റണം. നമ്മൾ സാധാരണ നിലവിളക്കിൽ ഒരിങ്ങനെ തിരിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. ஊர்ல எல்லாம் முன்னால கரண்ட் வரதுக்கு முன்னால விளக்கு வச்சிருப்போம். அந்த விளக்குக்குள்ளால எண்ணெய் ஊத்தினாதான் அது எரியும். ഇവരുടെ കയ്യിൽ എണ്ണ ഇല്ല. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എണ്ണ ഇല്ല. അഡീഷണൽ എണ്ണ അതിൽ ഒരുവേള ഗാലിയാണ് ഊത്തக்கூடிய എണ്ണ അതിൽ ഇല്ല. ഇത് ഒരു അറിയിപ്പില്ലാതെ അല്ല മണവാളൻ വരുന്നത്. ഇത് അറിയിപ്പ് ഇല്ലാമ ഇല്ല മണവാളൻ വരുவது. അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാ വരുന്നത്. അറിയിപ്പ് വരുവാർ എന്നതാണ്. അറിയിപ്പ് ഇരുന്നത് அந்த அறிவிப்போட கூட தான் வராரு. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ കള്ളനെ പോലെ വരികയല്ല. വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിശേഷം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ കള്ളനെ പോലെ തിരുടനെ പോലെ വരുവാർ என்பதல்ல. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ്, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക, അറിയിച്ചിട്ട് വരികയാണ്, അറിവിത്തുകൊണ്ട് വരുகிறார். എന്നിട്ട് 5 പേരുടെ കയ്യിൽ അഡീഷണൽ എണ്ണ ഇല്ല. அப்படி அறிவித்து கொண்டு வந்த பிறகு 5 பேர்கிட்ட எண்ணெய் இல்லாம இருந்தது. അപ്പോൾ ഉള്ളവരോട് ചോദിച്ചു, എണ്ണ இருக்கிறவங்கள்ட்ட கேட்டாங்க. അവർ പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ വൈകിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാ പിന്നെ നമ്മളും ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോവും. இதுல கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா எங்க நிலைமையும் உங்கள மாதிரி ஆயிரும், அதனால கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி. അതുകൊണ്ട് കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം. என்ன கடையில போய் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. അർദ്ധരാത്രിയിലാണ്. അർദ്ധരാത്രി അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അർദ്ധരാത്രി இரவு வேளை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവർ എണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി. നടുവിരവിലെ എണ്ണ വാങ്ങിയ പോനാങ്ക. കടയൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ തുറന്നു വെച്ചേക്കുന്ന കടയൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. അവിടെ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു. രാത്രി തുറന്നിരിക്കக்கூடிய കടയെല്ലാം தெரிஞ்சது. அங்க போனாங்க, அங்க போய் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. എണ്ണയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഡോർ ക്ലോസ്ഡ്. എണ്ണ വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങ വരുമ്പോൾ കതവ് അടയ്ക്കപ്പെട്ടു വിട്ടത്. കതവ് അകത്തുള്ളവരെ മേരിയും പിന്നെ ലീലാമ്മയൊക്കെ അറിയാം. പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക്, வெளியே நிக்கிறவங்களுக்கு உள்ளால இருக்கக்கூடிய ஆளுகள் எல்லாம் தெரியும் கூட இருந்தது யாரெல்லாம். അവർ 5 പേരുടെ പേരെല്ലാം നല്ലപോലെ അറിയാം. 5 പേരുടെ പേരെല്ലാം நல்லா தெரியும். ആദ്യം അവരെ ആയിരിക്കും വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. முதலாவது അവരാ ഈ കൂട്ടുകാരികളായിരിക്കും വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. முதல்ல கதவு பக்கத்துல வந்து இங்க இருந்த மற்ற 5 பேரை தான் கூப்பிட்டுருப்பாங்க പേര് சொல்லி. അല്ല, ഈ 5 പേര് വരുമ്പോ അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, കണ്ടോ അവളുമാർ കഥവൊക്കെ അടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്. உள்ளால வரும்போது அவங்க இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க, பாரு நம்ம வெளியே போயிட்டு வரோம், இவங்க கதவெல்லாம் அடைச்சிட்டு நல்ல சுகமா உள்ளால இருக்கிறாங்க. തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവൾമാരോട് ആദ്യം തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. முதலாவது அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருப்பாங்க கொஞ்சம் கதவு திறங்கன்னு சொல்லி. ഒരനക്കവും ഇല്ല, ஒரு எந்த விதமான மூவ்மெண்ட் அசைவு. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്തോ സംതിങ് കുഴപ്പമായെന്ന് മനസ്സിലായി. அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்குன்னு. അപ്പൊ പിന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ നമുക്കും കൂടെ തുറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. பிறகு கூப்பிட்டாங்க, ஆண்டவரே கர்த்தாவே கர்த்தாவே எங்களுக்கும் திறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒരു പറച്ചിൽ മാത്രമാണ്, തുറന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഡോർ തുറന്നില്ല. ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான், டோர் திறக்கல, ஆனா உள்ளால இருந்து சத்தமா சொன்னாரு, ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല, நான் உங்களை அறியேன் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? அப்படி சொன்ன அர்த்தம் என்னது? What do you mean? ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയേൻ, நான் உங்களை அறியேன் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? அப்படின்னா என்னது? உங்களை தெரியவே தெரியாது. അങ്ങനെയല്ല, எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த தொடர்பும் இல்லை. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമായിരുന്നു, ബട്ട് നൗ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതാ കാര്യം. നേരത്തെ தெரியும், ஆனா இப்போ நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. അറിഞ്ഞുകൂടാ, தெரியாது. അറിയാമായിരുന്നു, അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ അറിയില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ അറിയില്ല. അവർക്ക് എല്ലാരെയും தெரியும், தெரியாம இல்ல, ஆனா இப்போ வந்து தெரியாது. കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ കർത്താവിനോട് കൂടെ അല്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നീങ്ക യേശുവൊക്കെ കൂടെ ഇല്ല. ആ ഡോറിന് എത്ര കനം വരും? ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് കനം വരും അല്ലേ ഡോറിന്റെ കനം? ഡോർക്ക് 1 ഇഞ്ച് കനം. 1 ഇഞ്ച് കനം. നമുക്കൊരു സ്വല്പം കൂടെ കൂട്ടാം, ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് അല്പ കനം കൂടുതൽ കിടന്നോട്ട്. ശരിയാ, അല്പം കൂടുതൽ കിടക്കട്ടെന്നേ. 1.5 ഇഞ്ച്. ഓക്കെ. இந்த டோருக்கு கன திக்னஸ் வந்து 1.5 இன்ச்னு வெச்சுக்கிடுங்க. அப்ப 1.5 ഇഞ്ചിന് വെളിയിൽ 5 പേര്, 1.5 இன்ச்சுக்கு வெளியில 5 பேர், 1.5 ഇഞ്ചിന് അകത്ത് 5 പേര്, 1.5 இன்ச்சுக்கு உள்ளால வந்தா இன்னும் 5 பேர். രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്താണ്. 2 பேரும் ரொம்ப பக்கத்துல தான் இருக்கிறாங்க. വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? புரியுதா உங்களுக்கு? புரிஞ்சுதா? பரலோக ராஜ்யத்தை இது பண்ணி பாருங்க. என்ன, നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത് നെരുങ്ങി ഇരിക്കും. 5 பேர் வெளியே நிக்கிறாங்க, 5 பேர் உள்ளால நிக்கிறாங்க. 2 பேருக்கு நடுவுல எவ்வளவு? 1.5 இன்ச். അകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല, உள்ளால வர முடியல. പക്ഷെ ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നല്ലേ, അവർക്കൊന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാം എന്ന് കർത്താവ് വിചാരിച്ചോ?
இவ்வளவு நேரம் இருந்து அவங்களையும் கொஞ்சம் திறந்து உள்ளால விட்டுடலாம்னு சொல்லி ஆண்டவர் யோசித்தாரோ? അവരുടെ പേരുണ്ട്, அவருடைய பேர் தெரியும், വിളക്കുണ്ട്, വിളക്ക് വിളക്ക് அவருக்கு விளக்கு இருக்கு, എണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു, என்ன நேரமே உண்டாயிருந்தது, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു, இடைக்கு அடிக்கடி பேசவும் செய்வாங்க. ശരി, അവർ അല്പസമയത്തേക്കല്ലേ, സാരമില്ല, തുറന്നു കൊടുക്കാം, கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாங்க, திறந்து கொடுத்துடலாம், അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോ? அப்படி நினைச்சாரோ ஆண்டவர்? അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. அதனால்தான் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம். വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மிகவும் கவனத்தோடு கூட முன்னால போக வேண்டியது. ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കണം, வாழ்க்கையை காத்துக்கொள்ள வேண்டும், ദൈവവചനത്തെ വായിക്കണം, ധ്യാനിക്കണം, പഠിക്കണം, தேவ வசனத்தை நாம் படிக்க வேண்டும், தியானம் பண்ண வேண்டும், കർത്താവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ഇരിക്കണം, தேவனோடு இயேசுவோடு கூட நாம் இருக்க வேண்டும். നമ്മളോടുകൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പക്ഷേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കാനായിരിക്കണം നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുക. இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம விரும்புறோம். ஆனா நம்ம விரும்பணும், நான் இயேசுவோடு கூட இருக்கணும், എനിക്ക് യേശുവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. எனக்கு இயேசுவோடு கூட இருக்க வேண்டும். പൗലോസ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. பவுல் அப்படிதான் சொல்றார், நான் இயேசுவோடு கூட இருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி. അങ്ങനെ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു. ദൈവം ഹാനോക്കിനോട് കൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നില്ല, ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു. ஏனோக்கு தேவனோடு கூட நடந்தாங்க, தேவன் ஏனோக்கோடு கூட நடந்தாருல்ல, ஏனோக்கு தேவனோடு கூட நடந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നടക്കണം? കൊലോസ്യർ 2:6. ஆகையினால் நாம் எப்படி நடக்க வேண்டும்? கொலோசியர் 2 அதிகாரம் 6வது வசனம். കൊലോസ്യർ 2:6. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ஆகையால் நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டபடியே அவருக்குள் வேர் கொண்டவர்களாகவும் அவர் மேல் கட்டப்பட்டவர்களாகவும் அவருக்குள் நடந்து கொள்ளுங்கள். ഓ, അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? இப்ப புரியுதா? ഇനി 2 കൊരിന്ത്യർ 13:14. 2 கொரிந்தியர் 13:14 നമ്മൾ ആശീർവാദം പറയുന്ന വാക്കാണത്. ஆசீர்வாதம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യം, பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம், പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியத்தில் நாம் இருக்க வேண்டும். അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈൻ ഫെലോഷിപ്പിനകത്ത് നിൽക്കണം എന്നർത്ഥം. நாம் ஒரு தெய்வீக ஐக்கியத்துக்குள்ளாக இருக்கிறோம் என்ற அர்த்தம். അല്ല എല്ലാം കർത്താവ് നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും പൊക്കളയരുത്. எல்லாம் கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்வார்னு சொல்லி நாம் அசதியாக இருந்து விடக்கூடாது. അങ്ങനെ കർത്താവിന് നോക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല. எல்லா காரியத்தையும் அவர் பார்த்துக்கிடுவார்னு சொல்லி அவர்கிட்ட விட்டுறக்கூடிய அவருக்கு நேரம் இல்லை. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന കയ്യില്. ஆகையினாலே தான் இதை கர்த்தர் நம்முடைய கரங்களில் தந்திருக்கிறார். ഇത് വായിച്ച് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പോണം. இதை வாசித்து படித்து நாம் முன்னாக செல்ல வேண்டும். നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് നമുക്ക് തരുമ്പോ ഒരു കാറ്റലോഗ് കൂടെ തരും, ഇല്ലേ? ஒரு ஏதாவது ஒரு பொருள் நீங்க வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு கூட ஒரு புக் கூட கொடுப்பாங்க. அது வாയിച്ച് പഠിക്കണം ആദ്യം. முதலாவது அந்த சிஸ்டத்தை சரியா ஆபரேட் பண்ணனும்னா அதை படிக்க வேண்டும். എന്നിട്ട് വേണം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ. அதை ஸ்தோத்திரம், அதை வாசித்த பிறகு தான் அதை ஓபன் பண்ணணும். അല്ലാതെ എടുത്ത് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് അടിച്ചു പോകും. அதை படித்து பார்த்து அதில் உள்ள காஷன் எல்லாம் நம்ம படித்து பார்க்காம திறந்தாங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா சில சமயங்கள் அது கெட்டு போகும். പണ്ട് കാലത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ടി വി കൊണ്ടുവരും. ടി വി முன் நாட்களில் அரபு நாடுகளிலிருந்து டிவி கொண்டு வருவாங்க. ഒരു 10,000-ന്റെ അത്ര വരും, ഒരു വലിയൊരു സാധനം. ஒரு 10,000 முன்னால சொல்லுவாங்க, ஒரு பெரிய டிவி. അങ്ങനെയുള്ള ടി വി പത്രിക, அப்படிப்பட்ட பழைய டிவி நீங்க பாத்துறீங்களா? നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലം പഴയ டிவி. അതെ பெருசு. അതിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന അതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. வெளிநாட்டுல இருந்து இங்க கொண்டு வரும்போது அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை உண்டு. അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നോബുണ്ട്. നോബ് அதுக்கு பின்னால சின்ன ஒரு மூவிங், ஒரு ஸ்லைடு, ஒரு നോബ് இருக்கும். ഒരു ഭാഗത്ത് ஒரு சுவிட்ச். യെസ്, അത് ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 110. அதுல ஒரு பக்கத்துல என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னு சொன்னா இது 110 வோல்ட்ல ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லி அதை அந்த பக்கத்துல வச்சா 110 வோல்ட்ல அது ஒர்க் ஆகும். ഇപ്പുറത്ത് 230, இந்த பக்கத்துல 230 வோல்ட்ல ஒர்க் ஆகணும்னு சொல்லி. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അത് അവിടെയാണ് 110. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നോബിനെ 230 നീക്കിയിടും. அந்த நாட்டில் எல்லாம் 110 115 வோல்டேஜ் அதில் தான் அவங்க வச்சு பொதுவாக கொண்டு வருவோம். ஆனால் இங்கே வரும்போது நமக்கு 230 வோல்ட், அந்த 230 வோல்ட்டுக்கு அந்த சுவிட்சை மாற்றணும். എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട്, சுலைமான் சொல்லி எனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்தார். എൻ്റെതല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളെക്കാളും പ്രായമുള്ള ആളാണ് சுலைமான் சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் இருந்தார். സുലൈമാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ ടി വി കൊണ്ടുവന്നു. கல்ஃபில் இருந்து அவர் ஒரு பெரிய டிவி கொண்டு வந்தார். അപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ടി വി ഇല്ല. அன்னைக்கெல்லாம் டிவியே கிடையாது. അംബാസഡറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കെട്ടി അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വരികയാണ്. பழைய அம்பாசடர் காருக்கு மேலே வச்சு அவர் கல்ஃபில் போயிட்டு வரும்போது பெருசாக டிவி எல்லாம் தூக்கி எடுத்து அப்படி வச்சு கொண்டு ആളുകൾക്കെല്ലാം ഒരു കൗതുകം.
ആളുകൾ എല്ലാം பார்க்கும்போது அப்படி பெருமையோடு கூட பார்க்கறாங்க. ഈ പെട്ടി വന്ന് ഇവിടെ ഇറക്കി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ നാട്ടിലുള്ള പിള്ളേരും എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ടിവി കാണാൻ. இந்த பாக்ஸ் அப்படி டிவியை பிரிச்சு வச்சிட்டு அப்படியே வைக்கும்போதே அந்த ஊர்ல உள்ள எல்லா பிள்ளைகள் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. ஏன்னா டிவி அவங்க பார்த்தது இல்ல, டிவி பார்க்க போறாங்க. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇവന്റെ അബ്ദുൽ സലാം, ഇവന്റെ വാപ്പ, என் அப்பா സുലൈമാന്റെ വാപ്പയുടെ പേര് അബ്ദുൽ സലാം. സുലൈമാനുடைய അപ്പാവുடைய പേര് അബ്ദുൽ സലാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട മോനെ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എല്ലാരും ഒന്ന് കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവർ திடீர்னு இதெல்லாம் திறந்து எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி வைக்கட்டும்னு சொல்லி ഇവരെല്ലാം വന്നിരിക്കല്ലേ കണ്ടോട്ടെ, இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க, எல்லாம் அவங்க கொஞ்சம் டிவி. അങ്ങനെ ഈ പെട്ടി എല്ലാം പൊളിച്ചവൻ ഇതിനെ വെളിയിൽ വെച്ചു. இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் அன்பேக் செய்து எல்லாத்தையும் பாக்ஸ் எடுத்து வெளியே வச்சார். ഇനി വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനുശേഷം ഇത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇത് കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് കരുതി ഇവൻ പോയി. இதுல இன்னும் சில ப்ரொசீஜரൊക്കെ ഉണ്ട്, அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் செய்து தான் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். சரி ஓகே திறந்து வச்சாரு, இவங்க பார்த்துட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி அவர் வெளியே போயிட்டாரு. അന്ന് ആന്റിന എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് വീട്ടിന്റെ മണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറുകുറുകുറായൊക്കെ ഇരിക്കും. அன்னைக்கு ஒரு ஆண்டனான்னு சொல்லி ஒன்று உண்டு, மேல கம்பி எல்லாம் வச்சு அந்த ஆண்டனா எல்லாம் சரியா கனெக்ட் பண்ணாதான் அது ஒர்க் ஆகும். അതൊക്കെ ചെയ്തു വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. அதெல்லாம் செய்து வச்சுட்டு தான் இதுல கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். അപ്പൊ സുലൈമാൻ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോയി. സുലൈമാൻ അത് കൊണ്ടുവന്ന ആള് ഏതോ കാരണത്തിനാக വെളിയെ പോയി. അപ്പൊ ഈ വന്ന പിള്ളേരൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ ബാപ്പ അടുത്ത് പറച്ച് അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് കാണട്ടെ. വന്ന പിള്ളേരെല്ലാം சொன்னாங்க இதை கொஞ்சம் ஆன் பண்ணி காட்டுங்க, நான் கொஞ்சம் பார்க்கட்டுமேன்னு சொல்லி. ഈ അബ്ദുൽ സലാമിന് വല്ലതും അറിയാമോ? അബ്ദുൽ സലാമിற்கு തകപ്പനാർ വയസ്സാനവർ, അവർക്ക് ഒന്നും தெரியாது. അയാൾ ഇതിന്റെ ഈ പ്ലഗ് എടുത്ത് മറ്റേ സാധനത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചു കുത്തി കയറ്റി കൊടുത്തു. അവർ നേരെ പ്ലഗ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി 230 വോൾട്ടിൽ പ്ലഗ് பண்ணார். അത് ഓൺ ചെയ്തു, അത് ഓൺ பண்ணாரு. ടപ്പോ എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു, പട്ടാപാർന്ന ഒരു ശബ്ദം വന്നത്, ഒരു പുകയൊക്കെ കൂടെ വന്നു, கொஞ்சம் പുകയും എല്ലാം വന്നത്. ടിവി തീർന്നു, ടിവിയും മുടിഞ്ഞു പോയി. എന്താ സംഭവിച്ചത്? என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? ആ 110ൽ നിന്ന് 230ലേക്ക് മാറ്റിയില്ല. 110ல ஒரு சுவிட்ச் இருந்து அந்த 230க்கு மாற்றணும். நம்ம இந்தியாவில் உள்ள சிஸ்டத்துல 230 வோல்ட் அதுல மாத்தாம வச்சாங்க. അവൻ പാടുപെട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ അടച്ച് ഇതാ അടക്കണം. நம்ம தம்பிமாரெல்லாம் இப்பதான் பேசுறாங்க அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கும்னு சொல்லி. பின்னாடி സൂക്ഷിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവും ടപ്പോ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും. நம்ம கவனமா போகலன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையும் இப்படி പൊട്ടിரும். യെസ്, அப்படியே പോകും. അപ്പൊ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மிகவும் கவனமாக ஓட்ட வேண்டிய ஒன்று. എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ല. எப்படி போனாலும் அங்க பரலோகத்துல போய் சேர்ந்துடலாம்னு நினைக்க கூடாது. ചിലർ വിചാരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാന്ന്. அப்படியே நம்ம போயிட்டோம்னா பரலோக ராஜ்யத்துல போய் சேரலாம்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. അത് വേറൊരു ലോകത്തിലേ പോകും, அது வேற ஒரு ராஜ்யத்துல போய் கொண்டு போய் விடும். അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ. மிகவும் கவனமாக இந்த பூமியிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும். നാവിന് കടിഞ്ഞാണിടണം, നാവുക്ക് നാം കടിവാളം ഇട வேண்டும். കാതിനും വേണം കടിഞ്ഞാണ്. അതും ഇതൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. കാതിന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം നല്ല ഇരിക്കാതെ എന്നാൽ എല്ലാத்தையும் കേൾക്கவும் കൂടാതെ. എല്ലാം പോരട്ടെ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൃദയം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാം അകത്തോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവില്ല. വരട്ടെ വരട്ടെ சொல்லி இருதயம் வாஞ்சிக்கும், வாரது எல்லாத்தையும் இருதயத்துக்குள்ளால வைக்க கூடாது. എല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. நம்ம ഏതെല്ലാം பார்க்கிறது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாவற்றையும் நாம் பார்க்கவும் கூடாது. നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഒരു സാധനം ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ മതി, പിന്നെ കണ്ണടച്ചിരുന്നാലും കണ്ടോണ്ടേ ഇരിക്കാം. നമുക്ക് കണ്ണുக்கு ഒരു വിശേഷ തന്മ ഉണ്ട്. நம்ம விரும்பக்கூடிய ஒன்றை பார்த்தோம்னு சொன்னா பிறகு கண்ணை மூடிட்டு இருந்தாலும் அது அப்படியே கண்ணுக்கு മുന്നാലെ വന്ന് നിൽക്കും. ചില ആളുകൾ കസേരയിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ല, നേരത്തെ കണ്ടത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. சிலவங்க அப்படி சேர்ல உட்கார்ந்து இருப்பாங்க, இப்படி கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே சிரிச்சிட்டு எல்லாம் இருப்பாங்க. நம்ம நினைப்போம் அவங்க ஆவிக்குரிய விதத்துல ரொம்ப ஆழத்துல போய் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி. அப்படி இல்ல, அவங்க நேரத்தை பார்த்த எதையோ பார்த்து கற்பனை உலகத்துல சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചിലരെല്ലാം அப்படிதான் வாழ்றாங்க. ചിലരെല്ലാം ഈ ബോഡിയെ കൊണ്ട് കസേരയെ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇരുത്തും. ചിലവங்க എല്ലാം இந்த பாடியை கொண்டு போய் சேர்ல உட்கார வச்சிருவாங்க. ഇരുത്തിയിട്ട് മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം അങ്ങ് പോയേക്ക്. ഇവിടെ உள்ளால இருக்கக்கூடிய ஆவி ஆத்மா எல்லாம் வேற எங்கேயோ எல்லாம் சுத்திட்டு வந்துரும். ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ 3 ഹല്ലേലൂയ പറയുമ്പോൾ ഓടിക്കേറും. ഇവിടെ ഹല്ലേലൂയാன்னு சொல்லும்போது ഹല്ലേലൂയ சொல்லும்போது മനസ്സെല്ലാം ഓടി உள்ளால வர, அது முடிஞ்ச உடனே வெளியே போயிடும். അങ്ങനെ പോയാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല. அப்படி போனா பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது. അതുകൊണ്ട് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിലിരിക്കണം. ആകയാൽ ദേവനോട് കൂടെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ഉറവിലെ നാം இருக்க வேண்டும். നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ദൈവവുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ആവിയും ആത്മാവും ശരീരവും ദേവനോട് കൂടെ ഐക്യമായി இருக்க வேண்டும். ദൈവവചനമാകുന്ന വിത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ് മുളച്ച് വളർന്ന് എപ്പോഴും ഫലം കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. தேவ வசனமாகிய இந்த வார்த்தை நம்முடைய இருதயத்திலே விழுந்து அது முளைத்து அது வளர்ந்து பலன் கொடுக்க வேண்டும். കർത്താവ് വരുന്നതേ തോറ്റവരെ കൊണ്ടുപോകാനല്ല, ജയിച്ചവരെ കൊണ്ടുപോകാനാണ്. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் அவர் தோல்வி அடைந்தவர்களை அல்ல, ஜெயித்தவர்களை அழைத்து செல்லும்படியாக அவர் வருகிறார். ജയിച്ചവരെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകാനാണ്. ஜெயித்தவர்களை மாத்திரம் தான் அவர் பரலோகத்துக்கு அழைத்து செல்வார். തോറ്റവരെ അവിടെ വേണ്ട. தோல்வி அடைந்தவர்கள் வேண்டாம். തോറ്റവരെ പേരൊന്നും വിളിക്കൂല. தோல்வி அடைந்தவர்களுடைய பேர் கூப்பிட மாட்டாங்க. പേര് വിളിക്കുന്നവർക്കേ പോകാൻ പറ്റൂ. பேர் யாரெல்லாம் பேர் கூப்பிடுகிறாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் போக முடியும். പരീക്ഷയിൽ എഴുതി ജയിച്ചവരുടെ പേര് വിളിക്കൂ, തോറ്റവരുടെ പേര് വിളിക്കൂ.
ஸ்கூலில் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, கடைசியில் ஏதாவது அல்லது ஒரு காம்படிஷன்ல பேர் கூப்பிடுவாங்க. யாருடைய பேர் கூப்பிடுவாங்க? ஜெயித்தவங்களுடைய பேர் கூப்பிடுவாங்களா, தோல்வி அடைந்தவங்களுடைய பேர் கூப்பிடுவாங்களா? ജയിത്തവങ്ങളുടെ പേര് അവരുടെ പേര് മാത്രമേ വിളിക്കൂ. ജയിത്തവങ്ങളുടെ പേര് மட்டும்தான் கூப்பிடுவாங்க. മറ്റൊരു വിളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, വിളിക്കൂല. கொஞ்சம் கழிச்சு கூட கூப்பிடுவாங்கன்னு காத்திருந்து பிரയോജനം இல்லை, கூப்பிட மாட்டாங்க. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവവും ചെയ്യുന്നത്. நம்ம செய்கிற மாதிரி தான் ஆண்டவரும் செய்வார். நம்ம ஜெயித்தால் நம்முடைய பேர் கூப்பிடுவார், தோல்வி அடைந்தா பேர் வராது. நம்ம ஒருவேளை எதிர்பார்த்து இருக்கலாம், இப்ப கூப்பிடுவாரு, அடுத்தது வரும்னு சொல்லி. അതുകൊണ്ട് ജയിക്കണം. ആകയാൽ ജയിക്കവേ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടിയായാലും വേണ്ടില്ല, ജയിച്ചു പോയാലും. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ കാവൽക്കാൻ വെച്ചാൽ ഫുട്ബോളിലെങ്കിലും നിന്നാൽ മതി എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. நம்ம எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டும். சங்கீதக்காரனாகி தாவீது சொல்லுகிறார், நான் இந்த தேவாலயத்தின் வாசற்படியிலே காத்திருப்பேன். அதாவது ഫുട്ബോളിൽ നിന്ന് പോയി ചേർന്ന മാതിരി എപ്പോഴാவது പരലോകത്തിൽ പോയി ചേരും. എന്തായാലും കാല് രണ്ടും അവിടെ ഉണ്ട്, പിടിയുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങ് പോയി. കാല് രണ്ടും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, ஆனால் പിടിக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் இருந்தா எப்படியாவது நம்ம போய் சேர்ந்துடலாம். ഫുട്ബോളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെന്നൈയിലെത്തും, അതായത് വണ്ടിയിൽ ഫുട്ബോളിൽ ഏറി വന്നാലും ചെന്നൈയിൽ വന്ന് சேர்ந்துடலாம். അപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടും, எப்படியாவது நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டு விடுவோம். പിടിയും അവിടെ ഇല്ല, കാലും അവിടെ ഇല്ല, പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? சரி, பிடிக்கிறதுக்கும் சரியா இல்ல, கால் வைக்கிறதுக்கும் இடம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? അതുകൊണ്ട് സോ ബി കെയർഫുൾ. ஆகையினால் மிகவும் ஜாக்கிரதையா இருப்போம். മറ്റു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണിട്ട് മുളച്ച് വളർന്ന് ഫലം കൊടുത്തു. சில விதை நல்ல நிலத்தில் விழுந்து முளைத்து அது വളർന്ന് ഫലം കൊടുത്തത്. 4 തരം ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 4 വിധமான ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു. അതിൽ ഏത് തരം ഹൃദയമാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയം എപ്പിടിപ്പെട്ടதாக இருக்கிறது என்பதை நாம் சற்று பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும். അത് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണം. அது மிக நிச்சயமாக நாம் பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும். വഴി പോലെയാണോ? நான் எங்க வழிபாதையில இருக்கிறனோ, പാറസ്ഥലത്തേറെ മണ്ണില്ലാത്ത അനുഭവത്തിലാണോ? பாறையா அல்லது அதிக மண்ணில்லாத இடத்துல என்னுடைய இருதயம் இருக்கிறதா? മുള്ളു നിറഞ്ഞ ഇടത്താണോ? മുള്ളു നിറയുന്ന ഇടത്തെ പോലെ என்னுடைய இருதயம் അതോ നല്ല നിലമാണോ? இல்ல நல்ல நிலமா? ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പസമയം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. நாம் எல்லாரும் ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்க போகிறோம். சற்று நேரம் இருக்கிற இடங்களில் எழுந்து நிற்கலாம். എല്ലാവരും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ எல்லாரும் தேவனோடு கூட ஜெபம் பண்ண போறோம். ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ്. இந்த பகல் வேளையிலே நம்மை நாமே சற்று பரிசோதனை செய்து பார்ப்போம். നമ്മളെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മை നാമേ சற்று பார்ப்போம். നമ്മൾ നമ്മുടെ അകത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അകത്തേക്കൊന്ന്, നമ്മുടെ ഉള്ളാന മനുഷ്യനെ சற்று നാം பார்ப்போம். എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടോ അതോ ആരോഗ്യമില്ല? ഉള്ളാന മനുഷ്യൻ നല്ല ആരോഗ്യமாக இருக்கிறானா, ബലமாக இருக்கிறானா? അദ്ദേഹം ശക്തിയുള്ള ആളായിട്ടുണ്ടോ? ഉള്ളാൽ இருக்கக்கூடிய ആൾ நல்ல ബലനോട് കൂടെ ശക്തിயாக இருக்கிறாரா? അതോ പുറമേയുള്ള നമുക്കാണോ ശക്തി? இல்ல പുറമേ ഉള്ള മനുഷ്യൻ சொல்லக்கூடிய നമുക്ക് தான വല്ലமை? നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണോ അതോ കുറവുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ? என்னுடைய குறைவுகள் இல்லை என்கிறான நிலைமையில இருக்கிறோமா, இல்ல தாராளம் அநேக குறைவுகள் இருக்கிறது என்கிறான நிலைமையில இருக்கிறோமா? குறைவுகள் கழுகப்படணும், குறைவுகள் மாற்றப்படணும். அந்த குறைவுகள் கழுகப்பட வேண்டும், அவைகள் மாற்றப்பட வேண்டும். യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കുന്ന രക്തമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളെയും പോക്കக்கூடிய രക്തം. യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപങ്ങളെയും നീക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന രക്തം. ആ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആശ്രയിക്കണം. அந்த രക്തത്തിലെ നമ്മുടെ നம்பிக்கையை வைக்கலாம். ആ രക്തം കൊണ്ട് ഇന്ന് പകലിൽ നമ്മൾ കഴുകപ്പെടണം. அந்த രക്തത്തിനാൽ இந்த பகல் வேளையில நாம் கழுகப்பட வேண்டும். നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നവരായിരിക്കണം. എപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിനുடைய അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നവരായിരിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അരുகாமையிலே செல்லுகிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். കർത്താവും നമ്മളും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എപ്പോഴും ആண்டവരായ യേശു ക്രിസ്തുവും നമുക്കും നല്ല ഒരു தொடர்பு இருக்க வேண்டும். നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി നമ്മളെ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷം തരുகிறதாக இருக்க வேண்டும். ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് തന്നെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം. இந்த பகல் வேளையிலே நம்மை நாமே ஆண்டவருடைய கரங்களில் அர்ப்பணிப்போம். യേശുവേ എന്റെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയാം. യേശുവേ என்னுடைய குறைவுகளை மன்னிப்பீராக என்று சொல்லுவோம். കർത്താവേ എന്റെ ഹൃദയം എപ്പോഴും നല്ല ഒരുക്കപ്പെട്ട ഹൃദയമായിരിക്കേണ്ടതിന് അങ്ങയുടെ കൃപ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ஆண்டவரே, என்னுடைய இருதயம் எப்பவும் பண்படுத்தப்பட்ட ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இருதயமாய் இருக்க கர்த்தரே கிருபை தரும்படியாய் நான் ஜெபிக்கிறேன். കർത്താവേ, ഞാൻ ഒരു പ്രകാശമായിരിക്കണം. நான் ஒரு வெளிச்சமுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். മറ്റുള്ളവരെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു കൃപ എനിക്ക് തരണം. பிறரை அந்த வெளிச்சத்துக்குள்ளால நடத்தக்கூடிய கிருபை எனக்கு தர வேண்டும். ദൈവ കൃപയിലായിരിക്കണം ഞാൻ. தேவ கிருபையில் நான் இருக்க வேண்டும். അതിന് കർത്താവിന്റെ കരുണ എന്റെ മേൽ പകരണമേ. அதற்காக கர்த்தருடைய கிருபையும் இரக்கத்தையும் என் மேல் ஊற்றுவீராக. എന്റെ എല്ലാ ബലഹീനതകളെയും മാറ്റണമേ. என்னுடைய எல்லா பலவீனங்களையும் கர்த்தர் மாற்றுவீராக. എന്റെ രോഗത്തിന് ശമനം തരണമേ. என்னுடைய ரோகத்தில் எனக்கு, என்னுடைய வியாதியில் எனக்கு விடுதலை தருவீராக. എന്നെ ബലപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവേ.
என்னை பலப்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். എന്നെ ശക്തീകരിക്കണമേ. என்னை பலப்படுத்துவீராக. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു പുതിയ അഭിഷേകത്തെ എന്റെ മേൽ പകരണമേ. இன்று பகல் வேளையிலே அதற்கு தேவையான அபிஷேகத்தை என் மேல் ஊற்றுவீராக. അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് എന്നെ പൊതിയണം. ஆகையினால் தேவ கிருபையினால் என்னை மூடிக்கொள்வீராக. എല്ലാവരും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങും. எல்லாரும் தேவனோடு கூட ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிங்க. യേശുവിന്റെ കരം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മെ തൊടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. இயேசுவே நீர் என்னை தொட வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கள். കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ஆண்டவராகிய இயேசுவே உம்முடைய ஆவியை என் மேல் ஊற்றுவீராக என்று சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்கள். എല്ലാവരും ഉടജതന ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபம் பண்ணுவோம். യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവിൻ. எல்லாரும் கண்களை மூடி நம்முடைய வாழ்க்கையை എല്ലാവരും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുവിൻ. ஜெபிக்க ஆரம்பியுங்கள். ഓ ജീസസ്, இயேசுவே என்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பீராக. இயேசுவே என்னுடைய குறைவுகளை மன்னிப்பீராக. இயேசுவே என்னை சுத்திகரிப்பீராக. இயேசுவே உம்முடைய பரிசுத்த இரத்தத்தால் என்னை கழுகுவீராக. இயேசுவே உம்முடைய ஐக்கியத்திலே என்னை நடத்துவீராக. இயேசுவோடு கூட நல்ல ஒரு தொடர்பை ஐக்கியத்தை எனக்கு தருவீராக. ஆமென் ஆமென். ദൈവ ശക്തി ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ വരട്ടെ. ദൈവിക അഭിഷേകം ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ വരട്ടെ. தேவனுடைய அபிஷேகத்தை நம்முடைய ஜனங்கள் மேல் ஊற்றுவீராக. ഇവർ യേശുവുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലായി തീരട്ടെ. இவர்கள் இயேசுவோடு உள்ள ஐக்கியத்தில் வளருவார்களாக. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ പകരണമേ കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ പൊതിയണമേ കർത്താവേ. உம்முடைய கிருபையினால் கர்த்தர் വലിയ അഭിഷേകത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ. பெரிய அபிஷேகத்தினால் கர்த்தர் நிரப்பும்படியாய் ഇവർ വിജയപ്രദമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കട്ടെ, എവിടെയും എപ്പോഴും. இவர்கள் வெற்றிகரமான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நடத்தட்டும் ஆண்டவரே. ഇവരുടെ എല്ലാ കെട്ടുകളും അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. இவர்களுக்குள்ளால் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான கட்டுகளும் அவிழ்க்கப்படுவதாக. യേശുവുമായി ഇവർ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കട്ടെ. இயேசுவோடு கூட இவர்கள் ஒன்றாக இருப்பார்களாக. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കൃപ ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ പകരണമേ. உம்முடைய கிருபையை நம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் கர்த்தர் ஊற்றுவீராக. നല്ല കർത്താവേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, நல்ல தேவனே, பரலோகத்தின் ஆண்டவரே, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ കൃപകളെ പകരുവാൻ അടിയൻ இந்த പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. பகல் வேளையிலே இங்கு வந்திருக்கிற எனக்கு அருமையான ஒவ்வொருவர் மேலும் உம்முடைய கிருபையை ஆண்டவர் ஊற்றுவீராக. അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഇവരിൽ നിറയേണ്ടതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. உம்முடைய ஆவியினால் இவர்கள் நிரப்பப்படும்படியாய் நான் ஜெபம் ഇവർക്ക് பண்ணுகிறேன். വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവകൃപ നൽകണമേ. இவர்கள் பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு கர்த்தர் தேவையான கிருபையை கொடுப்பீராக. പാപത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ ആരും പോകാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. பாவத்தின் வழிகளில் ஒருவர் கூட கடந்து செல்லக்கூடாது என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். ഇവരുടെ വാക്കുകളിൽ ഇവർ വിശുദ്ധരായി തീരട്ടെ. இவர்களுடைய வார்த்தைகளில் இவர்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் ഇവരുടെ இருப்பார்கள். ചിന്തകളിൽ ഇവർ ശുദ്ധരായി തീരട്ടെ. இவர்களுடைய எண்ணங்களில் இவர்கள் பரிசுத்தமாய் இருக்கட்டும். ഇവരുടെ നടപ്പിൽ ഇവർ വിശുദ്ധരായിരിക്കട്ടെ. இவர்களை நடத்துபவர் பரிசுத்தராய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. കർത്താവേ, ഇവർ എപ്പോഴും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കട്ടെ. ஆண்டவரே, எப்பொழுதும் நாங்கள் பரிசுத்தத்தோடு கூட வாழ உதவி செய்யும். പിശാചിനെ തുരത്താനുള്ള ശക്തിയും ബലവും ഇവർക്ക് നൽകണമേ. பிசாசை துரத்தக்கூடிய பலனையும் ஆரோக்கியத்தையும் ஆண்டவர் கொடுப்பீராக. മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കണം. தவறான எல்லா நட்புகளையும் இவர்கள் உதறித்தள்ள கர்த்தர் உதவி செய்வீராக. വിശുദ്ധിയോടെ ഇവർ ജീവിക്കട്ടെ. பரிசுத்தத்தோடு கூட இவர்கள் வாழ்வார்கள். അങ്ങ് ഇവരോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. எங்கள் தேவன் இவர்களோடு கூட இருப்பீராக. അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് ഇവരുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുമാറാകട്ടെ. பரிசுத்த ஆவியானவர்களை முற்றிலுமாக ஆட்கொள்வீராக. അങ്ങയുടെ കരം വെച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. உம்முடைய கரத்தை நீட்டி இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம். അങ്ങ് ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. உம்முடைய ஜனங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தபடியால் உமக்கு ஸ்தோத்திரம். കേട്ട വചനങ്ങൾ ഇവിടെ ഹൃദയത്തിൽ വീണ് മുളച്ചു വളർന്ന് ഫലം കൊടുക്കേണ്ടതിന് കൃപ ചെയ്യണം. கேட்ட வார்த்தைகளுடைய வாழ்க்கையில விழுந்து முளைத்து வளர்ந்து பலன் கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். ഇവരെ അടിയൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தில் நான் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ഇവർ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ. இவர்கள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பார்களாக. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ, இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ആമേൻ. ஆமென்.